Salut Internet. Malion an soma antle anula ni bastawla masala kana baskambela jelena kafo ko walmando foli midi tantala abal makede do ras 24 ando na kene kono horonya kono ladiriya kono dambe kono eredon kono jamana ire kanu koso bonya kono karama kono kafo ko walmando foli midi tantala mamunu be kene kasisa ani mamunu be na nin kofe abela jelenga foli be soro nin konana otemenen ko fe foli amba nyi sia nyere ka gidima no ele lenksi ni ay bi ne siglembia asabu ele lenksi de parce que ale re nana ni hakina mi ni ne sera ka famu ka se ka baraki nai ale nana ni kuma ka mi ni ne tse ga fo ni nta boyorodo ni nta kechogodo nta ele machogodo ntumbe jonya mi ngono mbaw tumbe jonya mi ngono mfa tumbe dugu mi ngono ankoro tumbe dugu mi ngono amuso tumbe dugu mi ngono ale de sera kabuno kuma kami amsiga nyere sama kabo dugu kono parce que mabe soro ika du kono ibe soro ika sokono ibi kelena me ibe dugu kono ibe soro ibe jama dola ibe dugu kono mais alan le lengi sababu phantom maninka yere ka fuya ka walimando foli mini tantala maninka fitini bonyani karama ambo ta kanyesima parce que niame on sera ka malinka do le lengi do alani e sababu ede nana le lengi mana kuma munun fe ibe ni dekortiganye bonya kono karama kono mandenka yere koso ansera ka famu ka don mimbe ka fo de chinye mimbe ka fo benya bala kono dimite nye dimide do maleon abela jelenga folbe nin konna na ya maleon ansigi kunye munye bi ansigi kunye arasta jato arasta kalabanti arasta munafiri arasta min nana ka jamana nyagami arasta min nana ka jena inventé arasta min nana ka balo adama deuna arasta min nana ni chinye katla ko bla ka tungalonko arasta min nana ni horon kolonya jamana kono arasta min ya damne ni horonya ka laban galonka arasta min ya labani damne ni chie ka laba horon kolonya kankambo arasta dema ansiki kunya arasta de kamabbi anaka muto munumba nofe aka wulu munumba nofe aka saka munumba nofe ka video ta ku décortiquer ka yurula arasta yere minye olu yere marasta yere famu olu munu tuglembe arasta min nofe olu marasta famu yere olu be ka kuma arasta ka. C'est pour cela que nango koute fendo nango ko kalantula nango ko doni tula fo e ka donde doni tula kalantula fo ka donde olu be kam malew la sidiri fambalia mi be Facebook ka na be WhatsApp kono na be réseaux sociaux fa erula sidiri arasta na ka muton de be kam mo la fili quoi na ma kala na o de fendo aya toy munu be se faso jola olu kata munu ya rasta ka liti famu ka farasta e mali joli maliko kuma ayo dabla to fo tugu maleon ka hera arasta ire tanaye de sisa ka don ka fuko gele be aventure la ka don ka fuko gele be malien deunka o se kelente arasta ka discours kono ate non arasta be discours ta fo jedi bi ita be ka fo ambe aventure la bi katini na ko bana ka varta ba da dola wallahi ta da dola or kan chama bi carte tambolo or kan chama bi passeport tanku muna ni arasta ta da donna ni de difficulté bankaya ambe gela fen na aventure kan bi jeni muso be bado minye be bado ibe jamana min kono bi o jamana papier sorli o document sorli kan no ibolo katime mali taka arata ikango kele de ke o mais est-ce abo ke nana Espagne nana France atara Amerique est-ce ayo kele ke ato kele ke ata fora jola parce que ayre bolo are ka doni anaka kodo na ka kala sidiri ani to mimbala ni Valérie mimbala ni adama do mbeka jate katana euro mina te ale bolo abe euro mina de ambolo ate mais anaka muto mbolo abe euro mina ale bolo ale damanga kamanga ni kartini na koina ambe gila fen na mo bia ye vagati ta wala say katu ka demba ye katu fanu bawe katu kron yu dowe mais tellement que ala ni kartini na ko gelia e ka passeport be bloquer lembu bolo ya demba tigu do balma tigu do shinji tigu do yu ka furu fana blogo da ibeta malila kata furu ke katu ka muso furu olu dalembe ya halbi desra ko ka passeport masoro olu beta chugodi mais rasta ta da do ni na mais iti da do ne mais ibisigi da do mundela vraiment ambe compte do da ile compte mi amunu be diaspora la na amunu be jamana kofi aka fere nyini mo mbesiga wa kele vire compte inkono mo mbesiga wa fla vire compte inkono mo mbesiga wa tan vire compte inkono mo mbesiga million vire compte inkono amma ko bola me amma gota anka segena gela mimba an faukaya gela mimba an baukaya gela mimba an nyere kun kaya rasta date do wala tugunde parce que bonyani karama mimba kana ka muto nyota ko daka katime jamana yere ka bonyani jamana yere ka kanuka sisa ata dado ninsila mais
a muto munu tugulen ba ko halbi ka farasta mako be malila aw ba do ne ba do rasta mako te malila on te benya be mako la benya be kayela benya be kidal la benya be mali yere la ku fo akun gila mi ba kono ani no mi ba kono be ba do a gila de kacha kete me no ya no ma yoroka be bodo surtout amunu be aventure la bi do gena kabu ko so kono ka sababu ke papier tout bolo itaru ko papier sanze masiga sanze ka bara uchiena o chamambe aventure la be me rasta dabe donina adato donina me adabe do munde la cederi ay ñogon fama ka wori fra ñogon ka chimma sympathiser ay ñogon fama ka kontu do dayla ka wori aga wor do vira kono wala sene rasta mako ka nyaina ne rasta ne mako ka nyeno o wori mais est ce que amako be do aw ka katini na kola ba ubi awe jamana minun kono est ce que na mako be quarantaine ubi na mako be passeport la est ce que akagela o bolo ba ubi akano o bolo ambassadeur u ba o lamewa ubi la mo ba la me wa bonya ba ube taw bonya papier ko be tugodi aw bolo est ce que arata bo la me est ce que abe kuma ni kan biwa malion halba bonya ele billahi mbi arasta mba waranga ka daw ma nyen kale ala ne ya fo te tante match te sanzi mbi a chiede ka horonya kala tria ka wallahi te tengalon zira arasta la aw bado ne be ka min fo ni chiede do aw bado mbe ka min fo ni ngalon do na so arasta dabi ni kuma la tugu arata ta dado ni kuma lawo ni mo mi wulla ka fo ko abe malende undeme ambe munde fo kilima wulla ka fo ko aban deme katini na kola arasta anaka mutonde wulila ka kilima la gosi ka la jigi tellement que hara kanutu me malende mununa ko lu deme lu chama dalen fele yiri kono Italie lu chaman dalen be Italie chaman be français chaman be jamana wero la be yiri kono yedoge ka bo so kono munde kera jona kera ulu de law mais jonya la so lu ma rasta jonya la so lu ma dani ani jene ani habibu cham olu dia la se numa ma chaman ka furu abe sani dugu cha furu be nyowu be atenya sababu ya rasta de voilà parce que ikanga idado mina iti dado la ble ikanga ndeme ni minye itande me no ble donc mali joli be rojime mali kanu be rojime hineni makari be rojime mais dani mako nyanendo parce que arasta ba dado la fama be isra iboke donc jeneta nyanendo fama be isra iboke saka lamani wulu lamami mbe nunu be nofe ayo haketore aw mun tulembe nunu ko vivu dani vivu jene aw ni alati eska aw mako nyana muso do de mamine o dalembe eko katini nati bolo surtout passeport be jamana min kono folo ma bara soro kono halbe be girin nunu no fe gelami be karata maseko rakoni katla ko fara jola ka fo fama unye fama ka régler parce que ni am ambe aventure la gela famba e papier code an nantara passeport do atebo jona nantara passeport do chuka ke soro la ni ma fo numéro mande ba fo kan ka katini na o mani ni be ma se ka régler mais rasta ni be kuma laje ka to ko député mairie yi tanta etc ça fait abena ni kuma do ye kuma munu ni nafa yoro tula nu nafa irete jamana deunka nu nafa fo ite jamana deunka halbi aw tulembe ni rasta kele inde no fe ko abe ka mi fo ko tigne do maleo aw be gilamina fa be gilamina France ou bien Amérique e ba do ne ba do ambe be aventure de la e be gilamina Espagne ne ba do arasta tara aw ye Espagne gilamin ba o kaya ma da do ala de parce que muna amago tala amago be munde la to ni yere amago be ni ndronde la ani awbe ka wori mi ndama amago be ni ndronde la jama mi yarasta kumbe 2017 2016 jusqu'à présent on a jama ta kumbe jama yere ta rasta no fetu donc aya unya ele halbe akarasta do munde na so jumende do est ce que arasta amago be mun kelende la na usigra kalaje sidiri jama ben kali alala awbe bo sidiri kono bébé dimso arandi kelengele mais mba do ben kali alala mansami be dali ke na be fagali ka te dimso arandi de ne de bawbo junya la billahi be cedri bla ne de fo ngombe cedri waranga ka ke pesi detail o bela jele nyana ya facebook inka ni mo tora cedri kono nga ke nyamo denyi cedri bamako yandi ya souci de ni mayem pere fembe ka ke ngalo ni ka fembe be mbolo nyo de fo ne video ke ma video ke ne be recherche la mbeka ko soro kwa ko be mbolo mais mbe na le maleo nyen kali alala ay sigi muto mun tumbe video ke jene kafra dani ka kafra abibu chamka olu yere karasta lame folo arasta lanen kofe mbena muto nunu na munde be est ce que olu ka famille be yoro jumena est ce que kalana ube ma kala est ce que be kodo be te kodo c'est très important hein ay arasta lame folo ngata voilà grâce à Malika mo chama yere klebi mo chama be yugo kutuba go wala dali wuli téléphone na nga ngali ka folo c'est pas la personne de Malika, mais le combat qu'il a fait à Nobo. À Nobo. On n'a pas de bec. Là, son coup, nous avons bouché les bio-vestants. Ou bi-clé. Ou bi-clé, n'a pas fait le bololo sans fou. Ou bec, comment c'est qu'il n'a pas fait. Donc, à la commande, mais, donc, il faut gagner, mais. Nous le voyons. Donc, voilà, Maléon. Aou yere arasta kumakame ko
ko le lensi ka combat est nobo horonya kono dambe kono yere don kono tiere do an ba do et puis arata yere ba do le lensi ka combat aka jugina arata ka combat aka gelena arata ka combat siye ba keme ite nyogonye kata yoroshi ibe nyogo soro Mali de la mais le lensi ka combat fort lendo il est plus puissant de rasta ite har kelenye ite har nyogonye d'accord mbenale nawe ni nyoro la di rasta en info domi anya remercie mais anya remercie kunjume de la iba fo mado makafo iniche mais est-ce que ya remercie yere de ou ya da kundo de ka anya da kundo de ka anya rasta remercie munde la kaka munafaria aka kalabantia aka ngalon tige anyo de irala na aka kalabantia abe minna jugoro ana abe mimbo ada kono kafo ko chinyete sans flacono ama sans saba sorori sans flacono e barakeni mo munuka association de loki e kanisi ya radio la TV la ka kuma sur Facebook sur les radios sur le télé ka kuna foni lase e bet la kata nyininka même pas 3 mois au kofe ka foko ko est-ce que be karsa do arata de jora ka foko alete malinka do alete malinka famille do pendant 7 mois 8 mois e nani jo tugu Espagne encore don kera Mali la ye finu do malla ka émission ko itara Amérique nyingali kere la côté malinka famille do pendant 7 mois 8 mois il nana Espagne et nana ninkuma fe ko malinka aw ba do ka fo arata te fen no fe da ka entre personnel arata te fere no fe jama be yoro mina na be fen sura la bo de no fe parce que ba do bi malinka tigele mbala le lenki tigele mbala fo kata chwa ko ale reka association salama ita fe bi ita fe tini mo ta fe parce que mo ta ko no bimbe tinye fa me abado ale yere ba do na adamado nyekse laje sederi yere mamburu na yu nyekse dro laje kanu min tumbu la kanye sama folo kanu tula tuku parce que ya nege bo bela akan galontige na ka kalabantia arata kerambolo no shide caméléon avec couleur beta ori atarata ba fo ko ni gosili da série ma ko ne bi gosino ati goside c'est dire arata e fendo de ni fenta ku domi anyabe mo mi na to bila jamu bila fembi ku be place nyana mala abe wuli kan galon de daila ki gosi e mi be sirantugude erbe worta ka dama ba dade arata dipte joli gosi aye joli de gauche aye ministre joli gauche aye wortigi joli de gauche aye société nyamo joli de gauche nu e wor dama ne rata kuma na nu to koytu est ce que o kera maliko amake o bebo kalama amake amakumu kantu munana amakumu ka parce que ye wor de dama abe wor de ko arata te mali fede abe wor de ko donc no muto nu na sigi ka ko le lensi ka combattre combat donc est ce que awire na ka gidi rebe hakina kele nawa est ce que awi arasbadi ka liti est ce que ya famuwa est ce que arasbadi be ka min fo est ce que ba kunawa arasbadi ye liti ndo me hasira ni nyongwa mi be arasbadi la de o di ya pa masika fo mo ye jona ka mo la famille ka fo way vient vrai que nte malinka yelo ndo me aka liti tableau en vrai dire liti mi babolo liti mbe Afrique be de concerné atunganga ni fo binyo nga kuma saba ama sanfla soro iba fo chu iba fo cha ne hakila mali o be kangi yere so hakili ka fo ko rata tafi ani mo de ka baraki no gonfe no de harni malinka te kenema e baro liti nye vrede ibe chien fo mo yi surtout maninka dogole no ye chien mais mawde tuglem fana be malinka ko ka tuge rasta ko ka baraki no gonfe itunga nga miri ni bela liti nye chien de en vrai de maninka ka liti nyami fo itala jenge yoro fo itala abe min kuna be islamia contrôle et de ma famu abe min kuna ka fo ante islamia contrôle et de ya famu ni be famille be munde no fe an koko malidi en tant que koko mali islamia tola kertinya tola dani benale mbeni lame horonya kono dambe kono yere don kono e ka gidi bora kaninde fo ko arasta ka ko malika ka liti ko ay nobo bo awdu nana sigi Facebook de ga ko malika ka liti ko no tala ko fo na kera kata muso de chu chewla est ce que ka horonya bimi est ce que awbe ka rasta lame est ce que awbe ka rasta lame est ce que ya fam an ya rasta bla kundu mendela arasta maliko kele de bla ayaka vie personnelle de tanya rastabla parce que on ko mali de ba yerebe o rasta kele min no fe be ka baraka ni le lengsika idéologie na ko arasta ire ka idéologie mbesi ka fo abora le lengsita de kono parce que muna har na so arasta ni révolution daminer le lengsinye mais le lengsika idéologie pisanendo katemera taka arasta ta wolola lengsita kono de awolola kono de parce que mo mi ko faso o de taka buka teme mo mi ko mago bala ka président lata ko mago bala ka député lata ko mago bala ka maire lata ou be jiji donc we gada la ka foko ko le lengsi ka litinye badi fembe ba ire sura kono badi le lengsi ka litinye imana ta yoro kati murmuru yoro illa ba nya kono na de quoi ay mutollaje ay dani labi dani yere bena mi fo karasta jabina na asuru yi hakina kelenye ou be na asuru yi hakina kelenye aw be na fam
Voilà, attends. No waliju karama mun yake wali afo go wali lasna ya fo kale waljudia sala kale waljudia igi ni jalembo mola nani kati geleja mola ka fo ko no ko ni e buga ni bani ni e babe tan no e ba erebo do sma to do erebi baga mo ba ya do on to do erebi fa voilà outlo benna bo dani eti bak eti woloba ita bonya i wolofa ita bonya eti wali ba bonya eti wali ba ki bai eti wali fa ki fai c'est ça le problème o di auka problème ye parce que aw yere wolobaw olu taw bolo foye aw mo olu jate foye ayo olu ke fenwere de amunu abeka munu fauna baw nende on de beka fauna baw bonya on de beku bonya aw ye pendant que aw beka an fauna baw neni pendant que aw beka nana an ka denw ka vie privée réseaux sociaux ka pendant que aw be bonan ka muso ye pendant que aw be bonan balmo ye kanu bla réseaux sociaux ka pendant que o wati kelen na an beka aw baw an beka soro songo duma aw baw nu be bla kalami na amba takabunye horonya kono dambe kono mais pendant que ebe ni jore réseaux sociaux ka fo enfant na mbo beta o ya soro an beka nyuma ya do de ki fani baye o de man ni nyoncho parce que emi fa bonya emi ba bonya ibe ni jore réseaux sociaux ka iban flaw ni fan flaw ibi take olum ni ni horonya be mi dambe be mi rasta be ni be kalamo fabi rasta la babi rasta la koro bala doni bala demba wolo muso ba bolo na mi miri ni mbela ka kangari dawe aw yere ma miri ni mbela aw yere ka hakili sura aw yere la jene e wolo muso dodi mbenale anta voilà mo ba ya do en to do ere ba do e ba mo na chame en to do mais na soro ko wa ko barika do ko ko ke fo me e kunte kata na soro ko o hine do ko mela wallahi billahi e kunte so ka balma muso do ta ka to bla chawla fo do la liga video na ya fo kali siniki bake mais il ka do reke no te o kata muso ebe ka mifo ebe erere ba kono kokko kambe wal muso ta ka to bla chawla dani muso fembe ka groupe kono isera bema muso fembe France ya ne de ba sheria ne aras 24 ne tengalon tige moyde muso fembe dani ka groupe kono dani sera bela kelengele fona tiga so yorodo wallahi ni dani ka so yorodo na mata sheku ka bona ben kali ala na yi ka so yorodo muso kroba ya tala demseni ya tala e mase ki ban flan toy kana danu oluye e mase ki koroke muso toy balma muso toy jenjo toy ika barakela muso toy dani ebe ni be yoro nyini Francia kata dana be kelenkele amogo te ibe mogo min ka dudo na so ma dani mogo min yesina kele ate pendant que ebe dani oluye ebe ni jore jo sosoka abeta mogo e bon be lamia mogo be aw lamewa est-ce que mogo ba o lame horonya kono dambe kono est-ce que mogo ba o lame na ma ke muso munu te français kono yande fona kira muso munu be Amérique ou be nu be Espagne mais même Mali kono muso munu be nu be dani ka groupe kono ni dani tara Mali kono billahi be dana be kelenkele aya be tike kelenkele na sori furu muso bala me ka tande fiye tande ni re ba do ma mbalma muso munu bora o dona ni nya kuma fo ntla ko fe video la nu do kuma na do fana na olu bora mbu fo ko wal nyimando ado be Ibrahim yata sai yere dabo kuma la do Ibrahim yata sai wele ka fonye ka fo ko ale bora groupe kono ngo Ibrahim yata sai ka fa tigi ya yere kan wele muso yere wele ngo d'accord ngo bora ngo be kangari kelende daye ni do na groupe kono ni ko fe ni mi legu fembe ka kengalonye parce que mbado ebe minna ne be minna ni mo fen kumana abebe tande mais ma fo muso ye bada nyoro nyini ma fo muso ye bada togo dia ma fo muso ye bada ni kenye ma fo muso ye bada akaketa ngo ebe minna ne bado chien de ubien galondo a muso te mo mien soso a muso te parce que bado ebe minna ne ba kalama ne be ka kuma nya na malien wa hakilla ne be galonde la ube kelea de do kelea teo non amma fo ko mo kana muso tigede amma fo ko muso kana che tigede ke chugo ani ta chugo ani wuli chugo de bala quoi mais horonya kono dambe kono out certa franyon ka Mali togo ka fa be Mali de deme ka wal don franyon ka wal muso franyon ka dani ebe se abe ma kelengele am muso te dani ka groupe kono wallahi ben kala am muso te dani ma mo min tige fo na atiga so yoro do français ande fo na so te vi français na bi ka yoro da tari tige kelenkele e muso be o atari tige muso te wallahi ben kala Allah dani be tati et puis abeni sigere so ka dabaya kama aw be taw sigi ko vivre dani est-ce que aw be fen kalama est-ce que aw yere be jien kalama folo aw tene la mene be ka min fo ne be ka tande fo we ne mago taw muso lawo mais aw muso baado ne be ka min fo tande do chemunu ba kono ibado ne be ka min fo tande do ibado ne tate kalabante ibado ne mana rejo so ka fo ko be na dani detirite non ne na detiri horonya de ka parce que ni en galon siri mo la galon mi ni be ka fo don de be ka fo don do ante ka kuma fo mo de bora ka nyere defa
an bolen kɔfɛ ka ngalo in bɔ ye k'a yirila k'a fɔ e yɛrɛ jogo ye min ye n bɛ n'a yira maliyɛndenw na e ka kɛlɛ dan bɛ kɛ nin ye fo ka diɲɛ wuli tugun aw tɛ se ka maninka famille kɛlɛ tugun fo ka diɲɛ wuli tugun aw tɛ ni ɲɔgɔnna kɛlɛ tigɛ réseaux sociaux ka ɲɛ kali ala la aw ma nimisa de Bamako CDR de nimisara nin kɛlɛ in na aw ma nimisa tugun de Bamako CDR olu de nimisalen bɛ nin kɛlɛ in na billahi ɲɛ kali ala la a tɔɔrɔ na ɲangata o bɛ rasbadi ninnu de ka bin quoi n y'o de fɔ n'an taara an bɛ se an ka taa Bla Chaula, ça obligé. Il faut qu'attendre Mousso Bla Chaula, il sera d'or fouille que noté. Néo Bla Mousso Bla Chaula, mais elle a gâté ne kaba, il a tiré Furu Moussota, Kato Bla Chaula, ou il a tiré Doro Moussota, Kato Bla Chaula. Non, comme avec un commandant toro de ko kaba, mais kaba bonya kunjume de la dalua du menda, parce que en mandenka ni mo sera qui les chiens no fait, qui le horonya no fait, surtout qui les lenksi no fait, en bi bonya, ini bonya kanga, iye mabado de. Wallahi kaba ne tunte kaba don ben kalawe. Ala debe dali ke na be fagali kede wallahi obini ngolo ba de tene tunte kabado me dani kan na nya kabado kunjume de la parce que aya kele lenksi no fa tara kele lenksi alhamdulillah je merci amba bonya nin kanka parce que kadala le lenksi ga kele horonya de do dambe de do kaba e fra to soro ka daka am isiga ke an kam mabado yi har na soro ite eper kono ne bi lado eper kono insha Allah ni ala ka je ni de manga fami kono kaba ne bi lado manga fami kono ka da dani kan ndorona abe ka kaba wele ka foko aw tumbe kuma mina suro aw ka groupe ka fo le lenke ko kaba minena ko kaba ma mine comme yere ka kuma arasta na ka mo ka kuma kanye munde ko kaba ko ri malinka e donc arasta na ka generation oluka malinka e kaba di ko kaba minana malla aw kilo vocalu tembolo ay bembolo suro aw tumbe buni be la e nsigilo ndon tege flabe nda koro tangwa ngo wara abe tout kono mais tout femi be tout kono olu tado ka fo ko abe ka soron cour lembe nsigile mba o chela aw be ka fo de aye le lenks minade ye kaba minade alaba nana ka wolo ngalo nya ona na fo groupe kanto kono ko chinyete nele o de fon nele ko ngomba uchiela auto kelebe neni jonche dani eka groupe muso fenfe mbala mba be kele che fenfe mbala mba be kele nyo shinye kaba sympathiza mo fenfe mba kono mba be kele way kele ni Francis Cederi mbela yudu dawma bimba kele nyaw bonyade mi mba kele de Francis Cederi mba kele awbe ko mi na mbora kalama komi mba bolo Francis Cederi kono mba do me do na to lambe bonaye ni mbora naye amana laba mina beno lakali comme ambebe Francis kono yande amana laba mina bebo lakali Cederi Bamako mba no fe way kelenyi génération 6 sunguru ba munun dale mba bolo e na be ku ta ballon Fatim eni kumba ba do mobili min jolembe aw ka dala kumba e ba do ebe jina min ko mobili kono ne ba do e ba do mbetla mobili mba publier eni chobe nyoko sur mobili min kono de kumba aw ka yoro inade mbetlambe mobile publier mbe mobile publier génération chichi kono mba publier nyo de fo nko de ba ka ni boxu kono ne ba ka téléphone kono ne ba no fe de fo merde aw ta ay kele do de tigeni kele mi na o manga ka tige quoi abina do de ka ku ka hakemina ni kofe sabali kono munyu kono me amase kan toyende aw yan kele fo kan sandana me an sirandana de amma sandana folo de ni an wuli tola de kele ma har damina on bolo billahi ne 24 kono ma kele damine mbena fenyira awla a video kela tena tuku Facebook inga mimbe sika ninyo wana kaula tuku wallahi mben kale alala ama kuma sika panikia arata yere ma kuma sika panika fo ya hawa wele ka foko ko hawa kana ukanyogonye gafu mi ninya publier arata ya wele itara ye nyogonye kunjume de la neka kele sababu de do nyo de fo ngwa ma har damine voilà membe tamina wula kelenkele aw ka gidite o ka dogon aw ka gidite sika atesika nyisi malinkama aba nyisi ne de manede na aba bon ngona parce que kalanta la dunia ta espérance ta la maminte maulame etika ke doni kele etika ke nyema donc aw ka gidite mo lame aka hakilna doro aka mirna doro donc aw be ka tayro jimi tayro tawlo anga tanan tarambese be manate be mo voilà muso mbagli ga sunno li akere mais na be e manate be mo e reka takeke e ba do neta ke fo jiuli ne tagi fa jiewuli me e raka taki do muso la u ga taki ko muso la me e wala e kangi miri ni ndema muso munumbe e ka shiti kono dani e kanga olu ki fawye ku ki bawye ki furumso ye ki do muso ye dani bonya kono temunun kariyara ku muso blakata iku bonya kono wallahi dani tunganga ni ndeke jemunun kariyara de ku furumso blakata e dani kama e dalende bila mais betesika confiance tade wallahi da hakili te bela et puis betise confiance doni koro quoi fin do doni te na be sigi ka me abi hakili de kono betise amara hakili kono quoi c'est pour cela que on muso kele nunu e darano oluye oranya be mi dambe be mi o dia tongo ne ba kalama femi be ne ba kalama
o de y'a to n y'a f'u ye fɛn fɛn bɔra n ye layidu da bɛɛ ma kelen kelen n ko ni Dani ye video sigi muso kelen kan tiɲɛ la a dara n'aw ye o ye kelen ye n t'aw sɔsɔ la mais billahi ni Dani bɔra ka video k'aw muso kelen ka don o don n bɛ fɛn yira Dani la depuis ala k'a da n'a ma deli k'a ɲɔgɔn na kɛ k'a fɔ k'olu kitara ka bɔ i ka groupe la i bɛ kita ka bɔ yen mun de bɛ molobaliya sunkurunbaya o de bɛ yen a tɛ marché o aw tɛ se k'aw cɛw de dalen to k'a fɔ ko aw bɛ taa Dani ye a n'a ka groupe la denw ye o cɛ minnu fana b'a kɔnɔ olu tɛ se k'u dalen de to k'a fɔ ko olu bɛ taa walimusow tigɛ k'u musow dalen fana t'u ko an k'o de tɛ kɛ maninka t'aw ni silamɛya cɛ a t'aw ni diinɛ cɛ a t'aw ni hɔrɔnya cɛ wa n ko a b'aw ni danbe cɛ maninka ko jamana de ye muso ni cɛ bɛ se ka jɛ ka jamana jɔ mais aw nana ko silamɛya ko an bɛ silamɛya contour la silamɛya ye nin fɔ wa hɔrɔnya yɛrɛ ye nin fɔ wa même kafiriya kɔnɔ nin t'a kɔnɔ même kafiriya kɔnɔ nin t'a kɔnɔ aw minnu b'a la k'a fɔ ko Dani ne bɛ ka min fɔ Dani b'a dɔn n bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don muso minnu bɛ Dani ka groupe la wallahi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don ne tɛ nkalon siri Dani la o voilà muso fɛn fɛn bɛ a y'a bɛɛ ɲini kelen kelen fo n'a t'i ka so fan don muso min bɛ Dani ma Dani muso min ye fo n'a kɛra n'i tɛ faransi territoire kan fo n'a y'a sɔrɔ a t'i ka so dɔn ko ne 24 kɔ tɛ fo n'a y'a sɔrɔ Dani t'i ka so dɔn c'est pour cela que ni min kitara ka bɔ i taga ka taa dɔrɔn o tɛ dɛ i bɛ ne wele de i bɛ ne wele de Biramu Yatasa ye k'i hakɛ dɔrɔn c'est pour cela que muso in ye Biramu Yatasa ye wele a balimakɛ denmuso de don o ye n k'a f'a ye ko muso yɛrɛ ka ne wele muso ye ne wele n ye min fɔ muso ye a b'a dɔn ne b'a dɔn a b'a dɔn parce que n ko a ma de e b'a dɔn i bɛ min na ye aw b'a dɔn aw bɛ ko min na ye ne b'a kɔnɔ n b'a lajɛ n'i bɔra n'i ma bɔ n y'a lajɛ a bɔra mais min pasera n'a cɛ n b'o dɔn mais n ye layidu de di i bɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ka bɔ kɔfɛ tugun ka taa don groupe in kɔnɔ ni min halaki ni min wayiba fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye a hakili la n y'a dabila de ya ne ma hari kɛlɛ yɛrɛ daminɛ fɔlɔ aw bɛ bu ni bɛɛ la o aw ɲɛ bɛ ne la n bɛ video kɛ tuma dɔw la n tɛ video kɛ tuma dɔw la aw hakili la baara n'a kɛcogo dɔrɔn de don n'o tɛ ani n ye video dabila ani ɲinɛna o kɔ bilahi ma ɲinɛ o kɔ bilahi ma ɲinɛ o kɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ cira aw ma ciden bɛ Sederi bolo bi ne de ye Sederi maaw ka ciden ye wallahi n'a sɔrɔ ciden bɛ Sederi mɔgɔw bolo bi ne de y'aw ka préfet ye n bɛ n kali ala la ciden min b'aw bolo de Sederi bolo de o ye ne de ye awa Sederi bi ɲa yɛlɛ nin bɛ kɔfɛ Faransi Sederi a y'aw pere n bɛ nale n bɛ nale ko min b'aw bolo ye n b'a lefe da kɛnɛ kan n b'a lefe da kɛnɛ kan an bɛ taa tiɲɛ de kan parce que an bɛ ko Mali de ni Mali de don Faransi Sederi aw bɛ ko min na yɛrɛ aw bɛ arajiba aw bɛ tiɲɛ fɔ arajiba de ye k'a fɔ arajiba de an t'i ko bi an t'i ko sini fɔ n'a a ka ko ye dɛ n'a ma ko n y'o de fɔ n ko i tɛ se k'a fɔ i bɛ araji kɛlɛ ayi i bɛ arajiba di kɛlɛ ka tila k'a fɔ i bɛ Sederi fɛ o ye nkalon de non n'i y'a ye ne bɛ ka arajiba di kɛlɛ Sederi yɔrɔ si tɛ ne bɛ min kanu tugun n t'a kanu parce que Dani ninnu bɛ ka kuma aw de tɔgɔ la jɛnɛ ninnu bɛ ka kuma aw de tɔgɔ la ka maaw lajaba nkalon kan i ye maaw ka vie privée bila réseaux sociaux kan nkalon kan Sederi yɛrɛ de dɛmɛni kosɔn aw Sederi maaw yɛrɛ de dɛmɛni kosɔn est ce que aw kumana wa aw ma kuma lettre ma taa Bamako foyi maa caman de ka vie tiɲɛna nin ko in na maa caman de ka ɲɛnamaya donna bɔgɔ la nin ko in na maa caman de ka adamadenya donna bɔgɔ la nin ko in na est ce que Sederi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kumana maa minnu jɔra ka kuma k'a fɔ Dani ninnu bɛ ka kɛwale min kɛ a man kan ka kɛ i y'u bɛɛ kita ka bɔ Sederi kɔnɔ mais aw tɔ minnu tora a kɔnɔ aw tora a kɔnɔ ni daluya min ye don nataw la n bɛ na n'a ye n y'o de fɔ n tɛ génération to yen n tɛ fan club to yen n tɛ sympathisant to yen n tɛ Sederi to yen n tɛ foyi de to yen jɛkulu fɛn fɛn sigilen don arajiba de kama n bɛ don a bɛɛ ka kelen kelen et puis n ye n ka éléments bila a bɛɛ kɔnɔ kelen kelen aw kana da k'a fɔ ko mɔgɔw kanu ne y'u ka carte d'identité t'a ɲɛ ye sa bilahi ne bɛ n ka carte d'identité n b'a d'aw ma ne b'a d'aw ma aw b'a assurer mais ne ka éléments bɛ don bilahi n ye n kali ala la ne de y'a fɔ aw bɛ cɛ min kɛlɛ o tɛ anw ɲɛ tugun bon nin kɔni b'a dɔn mɔgɔ tɛ sɔrɔ tugun mɔgɔ min b'a aw provoquer tugun k'a bila nin ɲɔgɔnna kɛlɛ la a laban bɛ kɛ nin ye a laban bɛ kɛ nin ye n ye kali ala la aw t'aw ɲɛsin maninka famille ma tugun n bɛ kali ala la voilà an ka taa dɔrɔn. i tɛ sɔn ka kɛ mais e tɛ sɔn min ma munna e bɛ muso wɛrɛ bolo la munna e tɛ se ka muso yanni ka taa muso sari ka muso hakili fɛngɛ u kana sɔn ni connaissance ma o ye e yɛrɛ ka baara ye k'e bɛna fɔ karamɔgɔ ma ko e ye jatɔ ye mais an bɛ taa diɲɛ fan jumɛn ko parce que k'i nɛn ka di. Comme parce qu'il n'a dit, mais toi tu es malade, mais tu es fou, tu es bête. Non, mais c'est pas possible. A été carrément dominé. Vous êtes bête. C'est pas possible. N'a sera allé éducation numéro bella. Nous sommes dans la fond. Bon, afflé. Et avec l'éducation, j'ai dit, mais mon Dieu, ça fait qu'on a mouru la fille, quoi. Ayaki ala kama kana demandé au la fille. Haré, kuma tola dro. Et kuma tola baira armado na kafoko boyati bolo. Ere kuma tola ere mal indication de ni ame ko mal indication o e kuma tola dronye parce que mo de be ki laje kuma bonya kono e ka kuma karama kono mun be ku laje iko lu gasi sigi mais amma fo yi ka tiɲɛ bila de ibu gasi sigi horonya kono mais amma fo yi ka dambe fili de ibu gasi sigi makrobaya kono laje hukumu kono yu ka tammi perdi ki laje bonya kono karama kono
i bɛ se ka kuma ni adamadenw ye i b'i lamɛn mais Dani e yɛrɛ bɛ kuma cogo min e yɛrɛ bɛ comporter cogo min nin tɛ ɲa ye mɔgɔ min k'a fɔ an b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ɲa yɛlɛlen don olu kuma cogo tɛ nin ye de non 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 n bɛ nin sigi dɔrɔn n ka téléphone kɔfɛ n bɛ grandeur kɛ dɔrɔn n bɛ taa non o t'a ɲɛ ye sa o t'a ɲɛ i bɛ kuma ni fɛn ye fɛn min ni nafa b'a la n'a nafa ka bon kuma dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko n bɛ n girin n bɛ na n kunkolo don i karan kɔnɔ non o tɛ i bɛ ka fɛn min fɔ dɛ o de bɛ k'a lamɛn mɔgɔw mago bɛ o de la k'o de lamɛn a n'a k'a tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ i mana hali i karan de boxer ça n'a rien à voir avec ça kuma respect kono bonya kono fɛn min b'i kun ni kanche minnu bɛ k'i lamɛn k'a dɔn i bɛ ka min fɔ de ye ta ɲɛ e b'i giri a donna ta bɔra ta o ye mun ye i bɛ kuma tranquillement tranquille c'est très important mɔgɔw b'i lajɛ fɔlɔ de e yɛrɛ kuma cogo yɛrɛ est ce que bonya b'a kɔnɔ surtout i ka fɔta an ka taa n b'aw faga ni hakili dalo ne de b'aw kɛlɛ fɔ aw sɛmɛ aw bɛ jatuya min na aw bɛ sunkurunbaya dilan n'aw bɛ ka walimusow tigɛ yan de Dani ne de bɛ fu sira la bilahi n bɛ fu sira la k'u cɛw lafiya ɲɛ kali ala la n bɛ fu sira la i muso b'a kɔnɔ muso minnu b'a kɔnɔ hali bi de n'a y'a sɔrɔ i cɛw bɛ yen i k'i muso ninnu ɲininka ko muso ninnu k'u tɛgɛ da kuranna kan k'u ka t'u tɛgɛ da kuranna kan k'olu ma deli k'u foto ta ka bila site in kɔnɔ foto ma bɔ foto la de n'a y'a sɔrɔ fini sirilen b'u disi la ou bien n'a y'a sɔrɔ pɛnɛli dɔrɔn cɛ bilahi n bɛ n'ale aw tɛ k'a fɔ k'a fɔ logiciels b'anw bolo an bɛ mɔgɔw julankolo bɔ non aw trompera o bilahi aw trompera n'a y'a sɔrɔ julankolo t'anw bolo i k'u sigi julankolo tɛ bɔ mais n'a y'a sɔrɔ i delila k'u ka silipu foto de ta n'i ka pɛnɛliw foto k'a bila i tagatɔ mariage la o i tagatɔ foli la yɔrɔ dɔ la n parla wa est ce que n ɲana wa n'a y'a sɔrɔ i delila k'a kɛ site in kɔnɔ i ka da la k'a fɔ ko k'u julankolo de b'anw bolo anw tɛ nkalon suru la de voilà yɛrɛ ye min kɛ yɛrɛ ye min bila an bɛ ka kuma nin de kan kuma bɛ nin yɔrɔ de kan aw ye min muso b'a la a ɲininka depuis sisan n y'o de fɔ an tɛ muso bɛ legu mais min ko i ka legu i bɛ legu leguli ka di min yɛrɛ bilahi i bɛ legu an ka taa bon kaba kayi ne bɛ taa nin piéger kana n bɛ taa n da nin kɔrɔ k'a filmer kana di ma éducation ɲuman k'e bɛ jamana ko kɛlɛ la e bɛ fɛ ka na ni hɔrɔnya de e bɛ fɛ silamɛya ye o ka ban Mali kɔnɔ jɛlenya kan kaba e kan ka fɔ o muso ma ko ayi ko n balimamuso kana sɔn nin ma o to yen an b'a kɛlɛ ka sɔrɔ a ma se nin na i yɛrɛ sutura mais o yɛrɛ tɛna la f'i bɛ tila ka n'i sigi panparan pan ko hali sini ko n bɛ muso bila o la mais ni mɔgɔ min yɛrɛ ko a ye silami ɲuman ye ko mumini de don hakika de don silami yɛrɛ de don malika yɛrɛ kana muso bilila e tɛ muso lajɛ siɲɛ fila komi aw bɛ ka kuma silamiya de kan en global aw bɛ ka kuma de k'a fɔ an bɛ silamiya contour la mais Dani n'a y'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye silamiya yɛrɛ taritibu minnu fɔ a ye taacogo minnu fɔ a ye kɛwale minnu fɔ est ce que o bɛ Mali kɔnɔ wa a tɛ o a tɛ an ka dɔgɔtɔrɔso jumɛn de bɛ yen ko nin dɔgɔtɔrɔso in bɛ yen ko musow de bɛ musow lajɛ cɛw bɛ cɛw lajɛ nin yɔrɔ la est ce que a bɛ yan a don aw bɛ k'a fɔ ko Mali ye silami jamana ye ne ko aw ɲinɛnen bɛ nin yɔrɔ quoi aw ɲinɛnen bɛ nin yɔrɔ quoi mais a ye taa Saudi jamana kan n'aw taara Saudi aw b'a sɔrɔ cɛw de bɛ cɛw furakɛ musow bɛ musow furakɛ mais est ce que o bɛ Mali la aw bɛ ka kuma ni silamiya ye aw t'a dɔn silamiya a nana ni taabolo minnu ni hakilina minnu ye aw t'o dɔn laban n'a kɛra hali olu yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ tellement que i b'a sɔrɔ muso dɔ de kalannen don o de kan ka cɛ furakɛ mais tellement que ka jamana sariya kɔnɔ a man kan ka kɛ caman bɛ bɔ de ka taa Maroc ninnu ni Algérie ninnu ka taa furakɛ muso min bɛ yen n'a fɔrɔlen don dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ o bɛ cɛ in furakɛ aw t'o kalama de aw sigilen de kunfinya la kana aw sigi dɔrɔn ka adamadenw la tromper kana sigi an faw bɛ na aw lajɛ an baw b'u ka temps perdu kana aw lajɛ mais or que aw kan ka fɛn de expliquer fɛn min ni nafa b'a la est ce que Mali kɔnɔ k'a fɔ ko musow de bɛ musow lajɛ silamiya kɔnɔ silamiya y'o de fɔ dɔgɔtɔrɔsow la musow ka musow lajɛ cɛw ka cɛw lajɛ silamiya ye nin de fɔ mais est ce que a bɛ Mali kɔnɔ a tɛ muso bɛ cɛ furakɛ cɛ bɛ muso furakɛ o bɛɛ bɛ aw bɛ na hali bi k'a fɔ ko silamiya k'a fɔ ko an bɛ silamiya contour la anw bɛ k'aw ka jogo de fɔ silamiya nana ni jogo minnu ni hakilina minnu ye aw bɛ k'o tɔgɔ de ta k'a da aw yɛrɛ la mais aw yɛrɛ tɛ ka bɔ n'a ye a kɛwale o de bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ ko silamiya min bɛ yen a ba tiɲɛ tɛ a n'an bɛ silamiya contour la olu tɛ kelen ye silamiya min n'an bɛ k'a pratiquer tiɲɛ tɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan aw ko cogo di aw tɛ se k'o b'anw na aw ka ɲɛ kafiriw y'an ɲɛ fɛn bɛɛ mais an bɛ ka tan de fɔ aw ye tan de voilà. Qui est bâtard? C'est qui? C'est vous. Mais qui est fou? C'est vous. Mais c'est toi qui es bête. Voilà. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu t'es réfléchi pour... Eh ben t'as dit, mais faut du mal, vous voulez mettre là qu'à Wassonné. Avec là qu'à Wassonné, vous avez la mission, n'a pas mission que... Pas d'autre, vous voulez... ite jene nyinga jene tumbe mission de la santan duru kona na ube samuga kona ni be jene nyinga kwa tumbe mission jumɛn de la ne question posé jene ko dunuba yɛrɛ ka shi ke mission na mais oni dem mana de
est-ce qu'on y den nana on y den mana de o ye kelen ye i be jene ɲininka san 15 san 20 min n'a tun be jalasigi la a ɲininka ale kɔni den nana o denw sɔrɔla cogo di o don na ɲe question posa kun ko a ka taa olu faw ɲini fɔlɔ kana Dani aw be kuma nin be kɔfɛ sa an ka taa voilà Allah jara yɛrɛ i da sɔrɔ den nana ka bolo den nana ka bolo mais kɔrɔkɛ b'a bolo kɔrɔmuso b'a bolo dɔgɔmuso b'a bolo a cousin be e b'a dɔn a tɛna diya olu ye mais non parce que e ka foyi t'a la parce que e ka papa t'a la parce que e be miiri walimuso minnu balimamuso minnu be e ka siti kɔnɔ ka t'i ka siti animé Dani hɔrɔnya kɔnɔ n'u ka dignité e laban ye olu bɛɛ ka dignité tiɲɛ kelen kelen ne b'a muso dama min don y'a muso dama min sama ka bɔ I bolo hɔrɔnya kɔnɔ wallahi Dani I ye kuma fɔ n ye kuma min n'a ye n jigi tigɛ o kuma ninnu laban de kɛra ka ne encourager Dani k'i kɛlɛ billahi parce que n y'a dɔn I ye hɔrɔnya t'i la muso ninnu tun bɛ degun min na I bolo non a tɛ se ka lakali quoi wallahi minnu bɛ ka lajɛ aw t'a dɔn ne yɛrɛ ni minnu bɛ kuma n'u tun bɛ Dani ka siti kɔnɔ wallahi ne de b'a dɔn n b'a dɔn n ye dɔnni min ta ka bɔ wallahi n b'a dɔn I tun bɛ degun min na yɛrɛ ne de b'a dɔn wallahi n y'o de fɔ ne bɛ ka kɛlɛ in kɛ Ala kama kira kama Mali kama en tant que le lensi ka hakilina n bɛ ka kɛlɛ in kɛ nin de kama dɔrɔmɛ tɛ fɛn wɛrɛ tɛ mais muso minnu b'a dɔn n'u bɛ ka ne lajɛ I b'a dɔn n'u bɛ siti in kɔnɔ n'a sɔrɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bɛ nin nkalon de don olu b'a kalama voilà e bɛ taa wari minɛ n'a ye parce que ka nafolo minɛ n'a ye parce que o ye ka nafolo ɲini ta ye mais dunuma wele fɔbagala ɲani o t'o dɔn ne sa bon n'o de ye tiɲɛ n y'o de fɔ aw ye n ko giti min diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ révolutionnaire Bobara k'a ye sur les réseaux sociaux a fɔlɔ ka don histoire la o ye Arasbaji de o ye Arasbaji de o kɔni a y'o bila u kun na o kɔni bɛ histoire kɔnɔ ka ban hali sisan n'i taara fɛn kɔnɔ Google kɔnɔ k'a taper I bɛ Arasbaji de sɔrɔ awa hali n'a taara YouTube kɔnɔ k'a taper I bɛ Arasbaji de sɔrɔ yen révolutionnaire jɛnɛyakɛla ka jɛnɛya k'i teri musow la I ka baarakɛlaw musow la I ka alimami musow ma I ka karamɔgɔ musow ma a fɔlɔ ye Arasbaji de ye n'o tɛ an ye révolutionnaire bɛɛ ye an ma nin ye maa si ka histoire kɔnɔ donc n bɛ k'o de fɔ aw ye anw n'anw tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye sa an bɛ n'ale hali bi quoi anw tɛ montage k'aw kan dɛ mais aw yɛrɛ ye min ye o de bɛ yira maliyɛnw ɲɛ aw muso minnu b'aw bolo I b'aw bolo daluya min na hakɛ min kan vocal bɛ yan écriture ni fɛn bɛɛ bɛ yen an bɛ bɔ n'aw bɛɛ ye kelen kelen n y'o de fɔ o de y'a to n ko n bɛ Bamakɔ seereer n ko n b'a pɛrɛn billahi n b'a pɛrɛn voilà olu ja ma tigɛ fɔlɔ wa an b'a daminɛ fɔlɔ an ka taa Facebook tɔgɔli kama sinon Maliko kɔni tɛ ni Maliko dɔn ka ban a banna Maliko kɛlaw b'u ka Maliko la mais toi tu n'as rien tu veux rien bon Maliko kɛlaw b'u ka Maliko kɛlɛ la o bɛɛ mais Arasbaji tɛ Maliko kɛlɛ la non Arasbaji tɛ Maliko kɛlɛ la billahi a tɛ Maliko kɛlɛ la a b'a yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw ka kɛlɛ de la même bi an bɛ waati min na ko bi Arasbaji tɛ ka CDR yɛrɛ mako ɲɛ CDR yɛrɛ ka hakilina ni Arasbaji yɛrɛ ka hakilina ka jan ɲɔgɔn na komi san ni dugu parce que a t'aw lamɛn o CDR maa joli joli de bɛ yen ni carte n'a t'a bolo CDR maa joli joli de bɛ yen n'a bɛ difficulté kɔnɔ CDR maa joli joli de bɛ yen n'a kan ka taa vacances la n'a dɛsɛra ka taa mais sini ou bien bi a bɛ cotisation sara chaque mois a b'a ka cotisation sara mais a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ difficulté kɔnɔ mais est ce que Arasbaji ye olu dɛmɛ hali n'a ma se ka Mali bɛ dɛmɛ mais I ka jɛkulu yɛrɛ sigilen e ma se k'olu dɛmɛ c'est pour cela que Arasbaji yɛrɛ tigilen bɛ CDR yɛrɛ la n'a sɔrɔ hɔrɔnya ni danbe ani yɛrɛ dɔn bɛ CDR maaw la aw tun kan ka CDR kɔni supprimer ka datugu ka bɔ yen parce que munna n'i y'a ye CDR Arasbaji k'a yira aw la k'a fɔ Arasbaji tigilen bɛ CDR kan a daluya fɔlɔ ye jumɛn ye Arasbaji nana cogo min kana k'a fɔ ko CDR France ma aw b'a fɛ ne n'aw ka ɲɔgɔn ye dɛ a ye taa Dani voir ni Dani jɛna n'a ye CDR France ye an bɛ ɲɔgɔn ye ni Dani ma jɛna ye an tɛ ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la aw ma kɛ fufalakiw ye est ce que fufalaki yɛrɛ ma fisa n'aw ye en tant que le président de CDR aw ye CDR président ye Dani ma fisa n'aw ye Dani dun tɛ CDR kɔnɔ donc o kɔrɔ ye de ko CDR tɛ yen quoi CDR aw bɛ k'a yɛrɛ waso ni CDR min ye ne ɲɛ t'o la quoi o kɔrɔ ye aw bɛ k'aw ka dignité de ban f'u ye o kɔrɔ ye aw bɛ k'aw ka danbentanya de aw bɛ k'o de yira mɔgɔw la o kɔrɔ ye aw ka dɛsɛ aw bɛ k'o de yira mɔgɔw la quoi non tɛ ne ka jɛkulu sigilen don ne de ye jɛkulu président ye a bɛ se ka fɔ cogo di k'a fɔ ko taa karisa fɛ karisa de ka sɔn ou bien aw ni karisa ka ɲɔgɔn faamu après aw bɛ na ne ye et sympathisant ma fisa n'aw ye ka tigɛ CDR bɛɛ lajɛlen na CDR du monde surtout les diaspora k'a yir'u la k'a fɔ barika t'u la fanga t'u la a kun ye mun de ye depuis sympathisant sigira parce que n'i y'a mɛn jɛkulu yɛrɛ ma se ka ko min kɛ n'o tɛ CDR de kan ka sympathisant diriger ka n ba sympathisant don a da fɛ da min ka d'a ye mais ni sympathisant de nana se ka CDR jɛkulu yɛrɛ sigilen k'o diriger o ma kɛ laban kojugu ye Arasbaji laban kojugu min ye Arasbaji sɔrɔ dɛ o laban kojugu de ye CDR membres sɔrɔ laban kojugu min ye CDR membres sɔrɔ dɛ awɔ laban kojugu aw b'o t'o de kɔnɔ aw denw a n'aw mɔdenw bɛna wolo de kɔnɔ bilahi aw ka nafolo min donna o tɔɔrɔ b'aw kan aw bɛ degun min kɔnɔ tɔgɔ tiɲɛ min bɛ ka d'aw kan o tɔɔrɔ b'aw kan aw ka ɲumanya min n'aw bɛ k'a kɛ o tɛ ka don aw ye
abalmo be toro mina degu te ka takabuka aw ka do ka ta kira laban ko jugu de ka dala mamunun to nyana no fede olu de ka toro nu ka nyangata ala be ko de jigawka. C'est ça la vérité. O de ata siglen be sederi kono atise ka ta kofe atise ka ta nyefe ko ye mamburu yoro jume ne mamburu yawe dani de be ka sederi be diriger ani jende no te sederi teo nyo de fo awani dani ma so sederi franci kana yere tike kuntawla dani dia udo dala ale dia ubo dala sederi franci doronte we sederi bedi sederi foite ka foko sederi mi ni dani ni jende de ta nyemo parce que muna obe kuma sederi be to de la mete sederi kono kunjume de la parce que lui de be sederi diriger sederi mo ma sur sederi kono mo mi se ka ke che ki ga jekulu defa katanya fe be sirana ifa kana ni ba kana ni kana la jaba aw sirana o de nyo c'est pour cela que ni ko mi aw ka jekulu kono abeke ni ko mi sederi franci kono sederi di monde fen kono abeke iba u la jaba ni ko president mi teto ngwa kunye ninde ni nyema ni ala nyema ya dima ni yere ma jija ka nyema mbashigi billahi alati de mo kanka dobe na nyema madimi ma da ba menina. C'est pour cela que dani nu kumana sederi no la ya che fare munun tumbe sederi kono nu ko dani ni sederi te dani ni jenete compte sederi mamburu et puis te compte en ka porte-parole en muchi et puis en ka tikantuda olu la je bina zo be sederi kono a che fo ite mimbe sederi kono awa che fe be sederi kono muso ka sana be kelenkele halu ka ta fesiri akasa bini kulisi bola parce que horonya te ite chewye itisa jo cheya jorola cheya te dabarae cheya te cheya dronye cheya te kuma ba dronye cheya te joro droye cheya te ka fawa ba di jiborte aw dona cedri ko ni maliko di aw dona ko ni horonya minyere ko maliko o maliko ba ko no tuwa o ta ko no bo muso mun ba ko no muso mun ka sana we aw be taw jo aw do afuru muso de nyana ka fa be cedri ko no o malo ya tawla aw taw sigi ka miri afam nu be horonya mini dambe mini kewale mumbo lula ako kewale no horonya ta ka utile malila ka yarara ba dira bisra min ka siranya na mate aw be te jukul kuno de ka foko ka be rasba di no ko to mi be rasba de to de be rasba di la o to de ya aw nana mali de ko ga nana to de ko aw tiba koru dama ameriki ka ta ameriki la kana bla france la ka ta bla espagne la halbi aw kamal ngoro dafale sanfa dugu faw de be sederi kono halbi ka foko ko sederi ka hakilna est ce que confinya ni kalambaliatia kodombaliatia est-ce que be fen kalama aw kunturu jolembe me alama barka dawla aw kunturu jolembe me cheya tawla cheya dusude cheya chinye de me aw ma chinye tigiya aw tsiga ke chewye donc aw furumuso ba unu horonya te ba unu la diriachi. C'est ça la vérité. Quand on cédère kono ko be jekulu kono mo wore ki dirigeant jekulu ko fe o te cédère kono o cheya a jorobe mi ateo ni président mimbe ka foko ko e dalembi yere la fu fala kidela ibe jokulu do de kuna me ite jokulu kuna de jokulu tigu be no e dani jene no ni araste abana ni mo saba de do sederi dimoni be no mo saba dronde do dani jene arasba di ni mo saba dronde do e dungo be sederi kono e be sederi jumende kono e be nununga marade kono aba ibe to nununga marade kono ni ba fe ki ka horonya ni ka la dirata ite takabo muso munun bora oba ni muso ya che oba no horonya che har na sura we che wallahi muso do kapsa ni che ba koroi parce que kadala ya ka dambe de matarafa aya do ayre minye mai masega ayre do beto jokulu kono jokulu mi shi donente ke o di ato aw siglembe sederi kono aw yere si donente a passer yere maski don fana aw tugulembo kono voilà aw tugulembo kono areba di nyamo de nya mayre kona fafa mayre kona bafe o re beni isiki ka donita ka siga aw horon tulobilen kuna o yotmana we munye aw tawnya ele harbi aw kala jelike kata ay nya ele aw kala jelike kata voilà donc do adama de ikangi sigi kimiri ikanga minke minte mini la minchani la ikangi sigi kimiri nimbela ngawte miri bara obe sedere ko ay to kune menne bawulla jaba nyankali alala ni mawulla jaba ala kana herake ni bawulla jaba comme alabe adama de la jaba jahanaba kono chogomi billahi bawulla jaba ni ode fo ngol sam fan club pour fra sympathisant ngan nete moté ne nkaso ne nka elmon ni nka soldat blanc numbe kono abe buni beka kana da carte d'identité la de aya fo ko photo ne rebe nga photo chaw voilà ata isaka foyi wala Facebook kama kana i grand gueule da yelendra abana no bora la kaba foyi kana i da yelendro barabana ni radio joli de tumbe arasba di ka fait émission passée sur la radio sur l'antenne Mali kono mais si ça il va compter mo munu be arasta ka émission passée parce que muna malien be tikera la horunya kono dambe kono parce que inana ni kuma ka mina be alma de wula wasa na be adama de nafa mais au kofe inana boni yoro mi kuma ka infolen kofe inana kuma ka inde banfuye ka kuma ka transformer ka bakosi c'est-à-dire ka ira adama de na ina kunteni inani na kunyere ira ka fo yire ka entrer ani yire ka vie non de inana arasba dinana kuma ka minyo kuma ka atumbe Mali bella nafa hara munu be aventure la bien tunte sigi ka video ke
ambe tumbe lafia kada lanka papier ko be tumbe nyana bo abe neni nyona keme de be papier te munun bolo neni nyona keme de be papier bu bolo me ka papier dati bana et sera soro ka changer parce que passeport ba dati banen neni nyona keme de be ka séjour be jamana mununka iba fe ka carte séjour soro me olu yere ka jamana kono ka papier yere wola jamana min kono e de soro la ebe John Jalagi sisa yaro be jamana min kono to olu Jalagi bo France papier sur les canaux kateme Mali taka o horonya we la dire areba de kanga nin kere ke est-ce que aya kede ama kyo moi jol de be ceder la mo be ni difficulté kono akacha mo jol de be ara salame akacha ni bebe an bebe ni difficulté kele kono mais aka mission na be munde fo dipto ya dota meru ya dota France ya dota France ya bota be bado jiebe kono ni France sembo problème la jiebe kono no ya bena surtout Afrique ni France yere sembo Afrique problème la wallahi Afrique te problème soro tout abeni joko France te Afrique problème ya kawolo jonya kono katla ki sangoro to jonya kono ki kenye ma ya halbi ka foko bi yere bolo anga président jume de be mimba yere bolo minka indépendant ba bolo ate voilà na to dumbo fa ye donc Mali problème France de parce que anga diriza wolola ni jonya inde kono awa kuta ku ke sofu ye ni jonya kono an kunna oluti sugu soso fo ni nyoro inde ka famu voilà ina ni dai na tandro barabana kana dai le ni ga sumu siganda la sa bon Malio ayere ya famu danika video fenta kono femina na fa kabo adama dewnye fenta kono femina bi se ka expliquer adama dewnye fenta kono na be adama dew lawasa fenta kono ka fo ni nani sigi ka lame ibe wasani ni sondia c'est dire ani bonyani karama sura kono fenta kono donc na fata ga video la video kunye family de video kunye kodon de video kunye kalande ne akele nani sigi video la de kana maula famia fenna femina na fa kabo kana maubla sirala siramin na fa kabo mais ni nani sigi de kage mana kanye ce n'est pas la peine ni ne bi la mere quoi ambe teme danila donc ambe na bakoro muso koro ba no e jinede ambe no la flo voilà ni ngasa kama papa abo cheka video la mala wala to kala mayre wa mala woro de be ulu de be ara joso wele ko la labi ko amboy ko defile bole fe ko na manyani yenyela ça ne veut pas de la vie mal on me rend ou le bec à la vie encouragé avec une belle Facebook ali chini soroma mali on te mali connaît wa ça dit mali abakala mo voilà e koko femfla ori atonya wallahi be nunu faganyen kali alala e ko halbi mali on be weleli ke kafoko kramo ma kuku makodla mais e kramo yoro jume de qur'ana kono e te de memu ka gidi atako ete de même almami mini mori munu ibe ka fode aka kono ka fuko karamgo ya sora do de ni ko ni nde ayaye ni ninke ni sebe kadi mugo mako imago benye aya kelente qur'ana kono ana amajigi epi amajigi fana fona asoro kira talen ko fena jigi na malionka non date billahi ate qur'ana kono achete amzote karamgo mi ba bolo ko mi sisa akramgo e basani ndi ayta basani nyinga konne ko a sorante qur'ana kono a ayante qur'ana kono anyi ka foko ni ala ko niye ninke be ken na politique niye ninke be ni soro niye ninke ga dige fo be foni ate billahi ate mimbe qur'ana kono ijija iki cheshiri ga balu yere la horonya kono dambe kono ni de ba kono a awbe ga islamia ke munde awde be ka islamia transformé ko moria tese islamia kono moria yere kafiriya de niame ko moria de kafiriya de do kafiri munumbe nu togodo ko moria e kafiri togode auto do ne de bo wala yebi moria e kafiri de niame ko kafiri de o moria e munde ka fen sama ka bo fenna ka ni fen fara ngona fen munuma ga fara ngona voilà o de moria e c'est comme ka peinture fla fara ngona chini chite couleur la mélange moria koroy ninde parce que anana ayando de ta qur'ana kono kani ayawere de nyagama nyona ka foko ko abo nyagami abe fendo de la o de moria yo non de moria te qur'ana kono ate sebe qur'ana kono ka foko morio o ta kono abe fo de ka fo mushriku billahi mushriku olu de to ko morio ya mbolo mushriku mori ani mushriku nunu de kelenye mushriku ya munde mamin tara ebe ala kola etara seben do ta ko ke golo dola ube ko ayam fo fen dola ka foko obe e makonyi ebe muso do mina nai ebe wor do nyini nai ebe naflo de nyini nai abe ka siginye abe e kisi jugu doma abe e kisi fen doma abe e tanga ka bo fen doma abe fen do ta kadima abe fo de mako al mushriku billahi o de mushriku ye donc ni be mori nyini do mori de mushriku ye ko
parce que mori de be fen ni fen fara mori e mori barakela de bamanankan mori barakela be barakeni munde ka ala toni setane to nyami nyona ka ala toni kafiri to nyami nyona ka ala to ta ka ke bagolo kono be ka ke saga golo kono ube kata ke yiri la ube kata ke dengene sola ngoni nde moriya abe fo nunde la ka ko mushriku billahi oni somaya te kelenye somaya te mushriku yedi somaya te mushriku yedi somaya e kafiri yadi o e kafiri kungele ne parce que o te salime o te sali o te sun abe fo de ma ka fo ko kafiru billahi mais ne ame ko mushriku o e moru de mori munu be sali nu be ala trofo sunu itle nu ba waju nu be tlaka ayaun ta ko lu fra ngonka ka ayaun ta kan balma muso nege nay kan furu muso nege nay kan faw nege nay ko hakili sunya nay ko la nyina nyana ma yere kanga diabo choko mi ko la nyina ko ku nyesu yere ma ka fo ko ri ko do na we ku yere bla ala place la lu be wole ka fa al mushriku billahi o ri ato ala ko ale be ya fa fembe la jelema dan fembe be mana junubu femfenge ale ya fa masa mi ate ya fa joma al mushriku koni mushrikiya miskala zarati na bi ka fen na te ya fayma aw ko chokodi ha jene e kunski falendo bagande la sebende la e ka dlan falendo sebende la e beni sigaw nyana halbe ka foko islamia e ni nyugona chama e che chama nyini ni sebende e che chama nyini dalude e che kenkono de ke che chama kono e beni sigi ka foko islamia aw hakela islamia e dabara dia islamia toyo islamia e kiwale ni jogode wallahi ma ni jogo kanyi ma ba do jogo kanyi wallahi ni jogo mani e yere flo ba do yeni ma o ka do ni yera dro abana yeko ayi foko ba donc aw tena o shigide ka foko aw ma ni anka ni kele ni islamia de nyagami nyogona non ani islamia te nyagami nyogona de aw beka minke moru beka moriya bara minke kafiriya de do islamia te nyafo pinya aw ma fo le lengsene de yafo awa islamia te oredo amorite mo mbe bara ke mo de ka foko ko ninde bi nafa ube ni ndo unta ika kala ikishigi ika ke fenye billahi ni islamia de do islamia te ala ka dinete et puis ala mo o ayante o do ute ala do mi bla qur'ana kono ka fo e kani take foye e kani ndo ndronde kala ibe dien soro ibe dien daflo baw soro ibe dien vatri baw soro ibe dien taji baw soro ibe dien muso baw soro ibe ken naflo tigi bay dien kono ka soro imi senta ka da femere ka dai senka femere ka tuseila e ka tuse femere la ka soro imo ke ni yo soro aba soro ala e to jamfadi ka doni di ekelema billahi ta soro ate ala mo jigi qur'ana kono o qur'ana ma jigo kitabu ma jigi folo ibe bara deke ibe déplacer de kamera fin do kamera ibe bara deke abe teme kira yere ya fa ka sahabaw ye ay bom misiri kono aw kata yala abe talomi na fe mbe talawla o de gatige ni latige ani lanyini c'est ça non te ka foko ala ba uso misiri toron kono non voilà on a pratique mina on a lanyini mina ala batu mina abo baraji soro me katla ka usigi tugu ka foko abe continue ala batula sunitle ka soro mata barala mo munu beta barala oluka o balo mo munu be sitle la mo munu be ka kuluti mo munu be saka gena oluka tla ka o balo ka fo abe ala batula est-ce que abe ka ala batwa est-ce que aw yere ni ala ti Abubakar Umar est-ce que aw kan ala batu mbe mini atemine ayebo aw kata fendo nyini ma kani sigi ma ka balo ila me anka moru be rojme ngokuma mbe ni nyoro de ka anga moru sigilendo on debe ku balo an nan jona chama le lenksi na ko de teke ibe ngalonde kono abeka kira kuma ka abe go de lancer halbe ago ko le lenksi de kafiri le lenksi te kafiri de aw maniga famille te kafiri e père te kafiri jokulude aw ni islami deunde an wala islamia kono ka bo islamia de kono anya kala ka donde an nana kan faw soro siraminka ani mi sebele be kitabu kono ana koro e minye make kelenye an be ko de fuyi I koro ka ke kelenye I tabolo ka ke kelenye abeka da sira kelenfe ore foraw Moria mushrikiya do na soro mo infa bala ifa mushriku ye aba na soro balma were bala kwa kala ndo kwa kabona daluye na soro moria be qur'ana kuno atakono a mushriku de do mushriku be kafiri be bo aw kera jahilu de jene aba wi yere comporter c'est-à-dire aba wi yere majamu kaw dambe majamu kata islamia la ka soro islamia dambe tawla ke wale tawla mais abena mo wore islamia culture be mo munum bola dambe be mo munum bolo nu ya tlen ka don ka fo ni nyere islamia abo lula goje ka fo lute islamia abe se mo la tuni abe se ka to la bo islamia la chogodi ka yere la do islamia la chogodi hare e yere yoto ba yera ka fo ko islamiti hare e yere visage do ba yera ka fo ko islamite ngo islamia e pour di haramude jene e fambe wurtu wartalende do billahi nyen kale alala e fambe mun nana ke ngo pour di do parce que itigra alala ka tiga ala kodela Kaira ala eke fie ayi fari fie o madeye ibla la ala contrôle
ka ta pordi ta kafiri ka fendlale ka tota kanu mui far la ko be jeya de est ce que dalen be alala est ce que e dalen be alala est ce que e alado e ma tige alala tukunde itigara ifani baka wolo de la e ma tige alala tukunde c'est dire e de ifani ba yolu de lagos parce que olu de nanani jien kono ala ye olu de gadige do la nu nanani ye jien kono mais mi miri e fani fa e fa ani ba be finende do e balma be finende do mais ala ye golofi min da e ka e tigara golofi na fo i ka ke jemande adu manye ibolo de jene na o ye jene laje ikara nata mais ta sigilena ita do couleur kele min bala ta sigilena ne tengalon shirala men tigla men ko ne ya ye maw ya ye munun tenne maw ya ye munun nyabe ne la na soro horo nya kono dambe kono nimbe kan galon de fo galon tew aba fo ko islamia ngo islamia be nimbe contrôle la awe miri na o shonde ya awe miri ni munde ya ube awe kuma hakili nyina madia awe kuma hakili ko fede ya iti miro la e ba fe ki yere bo farafinya la folo ka ke jemanye ala de o fo ube pordi mi tulumi be ka mo ala dia dima ube chidende na rafia ube islamia kono moru ba do avec moru munun deme avec alma munun deme ba da haram yalendo yo afo chinye jole ko haram yalendo ngo haram yalendo me o ma miri ni nyoro la de ankata ngo ba fani halilu hakili dalilu angata ina kuron ato fode ali shini ala joso be la bita ka siguka antenna abaka publicité ke anumana no ko kelembe male o mani nyoro famule lensi ga kelela le lensi ko amma fawe bada ka foko ko lalabi be ka minke ambe lalabi mine ka fraou be ka ta datugu abeka bara minke non ote maude sera lalabi ma lalabi e fendo de fombe senina ibe senina ni be sala ibe sala de o e kelenye ni no gombe se video kela mbeka video de kyo aw bala aw nyabene la nasoro mbese mbese video ke tenna ni sigi karana mbeka mi fo de be laje lalabi ko ale be siga bara de ke abese ya bana taila katabla yirila abese ka saya taila ka binirika abese ka shi ni shi bana abese ka shi kura doila shi kuro mimbila ube isintanya mimbila abo birika lalabi ka kele nana tende lalabi kelendere mori numbebe nin kono ibeka hakina kelende har na soro ibe nyogonji o e kelenye ni ko be se fendo la mawde be wori sara wa keme wa muga wa ta keme fula keme saba keme bidu obeta we dima e ko be se bara dola o tara bara ki bolo ka bara manye anyuma e munde e ba tiki ka wori la saga ka fara ka bonyo ona ni ta fe ka kungoso anyuma e dinde o meske wori sagrade ma fenye bara kanga moru bolo asika bara manye me ma wori la sagi itorani wori jon de perdi la ma munu déplacer kata nko lu mo kele on de be se on ma ka fo karta e ninkenna o de yarna keriya amma fo mo kana muso tige de ni beta sungurumba tata sungurumba taika sungurumba tige mais ambi kele sungurumba tige la kunju mende la e ni sungurumba bena wori min ka fo ko iba ta ni tilali ka kola iba sara ni ma sara ye munde islamia ni kafiri ato yoro la de ye munde yarna kerdi islamia to fo yoro la itara sungurumba min ta de aka sara dama ni aka sara dama ta mais ni ma aka sara dama yarna kerdi kuma be ni yoro de ka o di ato anka kele pisano ndo ka temera ta ka kele kanko anga kele be jiyembe de kankwa abe jiyembe de nafa aw te fendo billahi anya be eleni be kofe voilà non da antega lalabi kele ka foko ko lalabi nanani doni na soro doni be lalabi la yana ka boni doni folo mo joli de be lalabi yere balmawla a sinjula be dugu min kono fantan joli de be sentan joli de be entourage la ma joli de be ti joka lalabi lame na soro be se kolade mo munu bi lame mako nyolu ye folo ni sebene ne ni mo munu be ni mbara la ne bolu de ke fengi ni sebene ne be nga dude de la folo ni sebene ne be ga kabila de la folo mbe aninka dugu ni sebene be bonga dugu kono kaninka serekili kono kabo serekili kono kana region apere mbe na mali tola c'est ça ko sebiye barka biye bi senena nga sebe e balma ube fantaunde do e sinju ube fantaunde de e ga barakela ube fantaunde do e jenyo mbe mo munu be ta lame dongoro fantaunde do sebe anerna keriate mo munu beta wordi ema parce que jama mi beta elaje ma munu be wordi ema itisi ka wori mina kunju medala itisi akaria kado jama ina ka joka funka wordi ya c'est ça la vérité o de arna keria o de be ka fola la bi ye ma munu ka wori mine o wori la sagi ni ma la sagi amba fo jinye be ba me e ka do iye denna iye desuya minye jamana kono iye arna keri suya minye jamana kono c'est la vérité jinye de don amangalon shurula de voilà ni ne ko mbese mori bara la ni nana ni mori bara ke ni mugande dia ni makonya na nyana na manye muga indu ni horo nya dedo
n'a soro mbe sira ala nyenganga ala sagi parce que mako manye c'est la vérité ni ma ala sagi nyemuye yarna kerdi ande chien fo nyanga ta kaboya abi se ka male don kuma yele ma chokoti ko moru be se barala ni moru be se barala anga moru be se barala la sana te wuli kata Dubai ni Dubai tungo ko lube mori barake kuma anga moru be ka mori barake chogomi nu be ka mo arna ke chogomi ale tarada hotel mina hotel tunte jo Dubai o tumbe jo Mali de la je pense que a tarada hotel mina ka filmer Mali te ngo Dubai de do ata wa hakili giraw yere la olu masiki ka mori yake o ye barade ke pratique olu musiki ka kolosi tade imisi ka dawani kalba tade non ye barade ki barade be mamu nafa kuma be ni nyoro de kaw la sana ba do ka fo ale be ka minke ngalonde do billahi ben kala ambe qur'ana kelende kala ambe hadisa kelende kala ambe fiqhu kelende kala billahi atte hadisa kuna atte fiqhu kono wallahi billahi ta ko nyen kali wallahi billahi tallahi ni kalili sabadron alana ni kalili saba minye nyanama ya kono qur'ana kono ni kalili sabade wallahi billahi tallahi atte qur'ana kono atte hadisa kono ka fo ikishigi ka bara do de ke mawye kube ke fenye be fen surate aba doni kila te soro du ko ka mambe se ka ni so ate naga kuma kande de ala ka kuma kande do billahi ate na dalen ba ka karamgo munu na ayitu nyinga ko ne ni kuma fo kwa chete sore ka fo ala ni ayende sigi ayala nanani ni ayende ika bara ka bi son na floma abi ke na flo tigi abe muso nyuma undima abe fenchama ndima nyama ko anga beson no e ngalonde billahi ate qur'ana kono fo na kira qur'ana were min jigina aw damaka minte qur'ana min jigina jiebeka ante chien fo nyonya kataka boya aka faraka mo warnake ma joli do ito francia america espagne nube wori ci morula ka foko ni mbara kenya na barateni ika ci bama ube ika ci balma doma ika ci shinji doma même jugu do ika wata nchiama ka soro jugu abi na ci kele bi na ci billahi habeke barka ika kateme be ka wa muga ube wabi durni milo mununci mori munna ku ka barake ya kila laban chogo benya atenyo kafirani islamia tola de laban chogo tenyi parce que kafirani islamia yoro e munde islamia yere ka boy ango bla krefere armadenya yere kono ebe ka minke yera many e teri do de be balma do de be o ka fraso ngota bolo ebe ka atakache kata di wal mo do ma ko ka edeme yana o ki deme ba de bi deme folo ase adi bama e bado e wori minche milo minche ma dele ka milionchi bama e bado e wata minchi mo do ma mori do ma soma mima e ma dele ko nyona wata nchi bama e bado wata ko dese be bama abi kroke ola bi balma ola bi sigi nyogo ma bi terula abi furu nyogo ma yani kata di morike do ma ita nga ma ko bi balma ola ita di balma ma folo luka do ki o ka ke barka ni fanga e ki ga na folo yiriwa o de bi kisi o de bi nafa jinyala o de bi nafa lagara don nga beta di mori mununa o lu bi lafia jinye ko me lagara lafia tu bolo de awa kamalinka to ya malinka famille to ya kamalinka fitini to ya ite lafia on bolo yande anye chinye defo an mawuli ku toro tende an yu toro de be ka jamana deun de arnake an yu toro de be ka an furumso de arnake an yu toro de an ka toro seruma kunjumende la an fana mbaw be ko lu de hakili nyagam c'est la vérité kuma be ni yoro de kaw muso joli de be aventure la ya mimbe chenyini la na teta di moruma abeta di soma ma na shima ko mani amma joli de be a chama nyerebe ibeta mori munu fe kata sigi mori munu koro ibe fura min duma che ngo kaba ko de do min bene ala che fo mori munu ba foko ko bi kona e futir da fi be kona e sufe fura do be mori munu nyere ani soma munu nyere de ba fo ko ne yere de be ni mu farla o te jenia damina to la est-ce que o islamia ibena futri ibeta futir ni safoti ou be ibena ni eri dola ale de ba ka eri choisir parce que amago bila ka danier amago bila ka bonier islamia ni fois ngo mori munu betende ebe lasana do katemene ka ni moria be qur'ana kono ne ba do kateme lasana ka billahi kalami be ne la qur'ana kono akuna ko ate lasana la billahi nyankali alala ajuguya te fe min babolo juguya tere aka ke wale anaka bara miniar na kire mi abeka ke mogola ambo de contour la kuma be ni nyoro de kaw non de personnellement manika ka foi tenina mais tiendo lasana ba do ne be ka mi fo tande do albi ebe isigi eba aya shike soma yoro ta de la eba aya shike mori fe ta yoro de la c'est pour cela que en nalola taw parce que afra chaman de dira ma fura min kera ki nalota ki kuma elemata c'est pour cela que eni mo ma se ka nyogon fam c'est pour cela que i elemana nin ke chogola enya tala ni balma shi te kelenye enya tala ni shinji shi te kelenye awa awu ka fura kalanta mununta olu de be deun chinye abu ka fura kalanta mununta olu de ba gardigo shiri olu de ba ga hakilu mine
c'est la vérité maninka be nimbe contour la tiere fana de do adama de menti na fauti na fade abe fura chama mi abawo anya be demso cha anfuru nyon chama na muso chama na ko denko gele abe femere tere fura chama mi fana bala mori numbe fura chama ndawma fura tede ben kala ala la furate ibadi magobe wurla way kelenye me ana be na fanya yesko liye kelenye ulite kelenye ibadi mago bila ka daniye ka boniye ana be makonya ye otike uliye kelenye na be magoye moye ka fo ko abe dendi mo mori jol debe ni den sabana na dem madade na aka famille yere mume ni afra nyonga iba sura ayere wolo don den na ube denduru amori do yere be den fo YouTube bolo mais ni question posé we be munde ko den chama wole mando oluye kwa ko oluye mabawde mabaya tere abado frami mbabo la be ka di mo mangalonde do abado mo be dendi we alaje abado mimbe dendi ni ma dani muso yete den soro fo alaka latige koma yeminke chitew abo kalam abaw de hakili shunya parce que aw de betani bonya e abe bonya min daka kataw sujudi do akoro afara baw tano bonya de ka do awna hakili hal ba mo siga ko do abe law sigi ka fuko ko la sana ya do ta ya bota la sana tere mori femfe kata mali kono fa kun ko ne ku kana ni ntaluliye ate qur'ana kono ate hadisa kono abe mali ndo ntonde bebe avancer abe mali ndo ntonde aw tisiga fo aw tigara sisa aw te bo aka tie fo mali ndo nya ka fo tie la man ga famille en dominer man ga famille nanani argument minyanka tie la ante se man ga famille la inanani tie de inanani dambe de inanani horonya de anka tie fo nyonya de dani desera ne jene desera habibu cham desera ay gwa ko fo mali ndo nya samba wala je ka utoy mais condition kele mali muso murumbe na yu la jaba kanu la jaba tuku mali muso murumbe nu be na le Facebook ka kanu la jaba ayu to ka liberté kono malien tie murumbe na yu la jaba ka teme ayu ka la jaba ka danka koy nu ba fe kana Facebook ka ku dianye koke aw kanu la jaba tugu condition kele ni condition dronde do na ma so uluma ma sa amma anka foy har na una na uside ka faras ba de ci de nya onda tala auto ba oni malien tawci c'est ça auto ba oni sere mawci ni dronde do mais aw ka ote malien dende toy ote malien muso de te en tant que ni nana sur Facebook ni maras ba de tanu ka sere de tanu ka dani tanu ka jene tanu etando ete malien e manga ka to Facebook ka ambe boni ka nyana maya ka do bola anko de tekene na kunye ninde be de bi ka liberté soroya aw te aw ka do billahi aw ka do Facebook in kaya antumbe ka bonya antumbe ka ulaje ka tema ka me antumbe ka yela wala de quoi parce que aw bola we ko aw bolo se ba we me am bolo se taw dabali taw yo antumbe ka utoni nkande ka me an kata nan tarambese voilà wali chutega ka police ka nyumana voilà exactement kuma be ni nyoro de ka nyemunde fawye na soro ko sebe o mori kenye na soro mori ke doni bala amanga ka wori were sarakata di radio tigima ka ba ale be publicité kero non abisi ka publicité ka yere la abisi ka fura do ka yere la jien be ba yoro nyini wala ka soro amay siga radio la ami sigi tele la ikata la doni ta la kalanta la be ka min fo ngalonde do ngalonde do ko kuma prévu ni yo voilà e ko abe wori di radio soma e ba ka publicité ke abeti siga radio sola mo ba wele telephone na iga fra kanya yana kata wori di radio sotiu mo ato wori mara yere bolo fra mi ba yere bolo ka foko chien de no ako fra kaire la yere ka kono fraide mo ba yoro nyini kata isa ka sur radio so intesa yana ka déplacer c'est la vérité ni aya déplacer ra kata ba do abe ka minke chien tala billahi abe ka minke male o chien tala ne de ba do ne ba gundo don sa billahi har shini ni ne kombe mori barake billahi mbake abeke parce que mbake ni domini mi nyamba do mbake mais est-ce que tien de do wa malion tien te arna keria de do c'est pour cela que mbeka fo yongo tien ta kon voilà anta vous pouvez la téléphone libéré comme mo mo be fanga na kuma fo do yore ba fo karamo depuis ne boye fe no wallahi ne kungo be nyana bora jene ne atun kungo tu nyana bora atun de boy ga furu la de kata furu were la ka to ga furu basa donc eri kungo de be nyogono mo kungo ere ma banfolo jago mo wore kungo ka ba bora nin kala ma wati jumi donc yi tun bora nin kala ma mena ka eto furu la i bora nin kala ma mena ni seke jene ere ete na furu che ma de che de be furu e de be che furu parce que kuma ne mande kadi e ka be de commander quoi c'est ça ereri kilembila ni ereri ni jogo ereri ibe jekulo kono ini mauma jera akadi de ka be commander akadi e ka kuma kan dronde kamine akadi e ka fota dronde ka valider non we ereri badi je kono foi ko Europe lay kuna jene billahi mbawla kala jamana en kono voilà na soro CBE ka fo kuma yechi malien umbe ande torlendo wallahi malien torlembe français am nyankali alala
Malien be Amerique tonyono de Malien be États-Unis be dien fantan nani bela jele nan tonyono de do mais est-ce que c'est bouya ita ke Malien kama ika ke horonya kama ika ke dambe kama I deumbe ay terke deumbe balma deumbe mais c'est tout ye dabali tout ye awa ite se doni minda abe ka fun galon de do sege mbe Mali kono abe ba banabato mbe Mali kono abe ba wa voilà anka yiri kono la jeke na asure be se kola ikanga jamana la développer comme Saudi jamana nun kera tukomi comme Dubai nun kera tukomi la sana nun ganga maloya horonya kono dambe kono kabo ika jamana ka kata vakati la jamana dola kati da hotelu lai eko hotelu filmer ko yera ika da la ika jamana de banfuyera ika jamana de mabarake donc emi be ka min fo ko CV la sana e ou be la sana be se nade la sana e ya do be ka min fo kalabantia de na figia de do tiete ni she tumba ale ya tumbe hoteli mi ya tumba kono onyo na kebere tunganga jo malla Dubai maukana ika maba ukana jigo hoteli kono c'est la vérité kuma be ni nyoro de ka ni aya ale tara Dubai abeka fe un filmer ko yira mogola aye Mali yere ka la gosili ani Mali bara min te Mali sidiri kaidaro ko Mali te foye quoi sidiri anana Mali de tadro ka dal le fe ka kaira Mali ndona Mali te jamana mi mo kanga via kono Mali te jamana mi kanga bala ko har ni wolola kono manga ka sika kono anano de ra Mali ndo no nka am magobo kele de la ibeta da hotel ba munun kono de olu nyona ka soro Mali kono ma weru kana da kono atono ana nafa Mali ndo ngo soro c'est la vérité kuma be ni nyoro de ka vous êtes bête je te le jure attends dawele bafo karamogo ne denga ke atala France ko wala la ka visa ko nyana bo dawele aw be kene chere ma ngunu be Francia aw be kene chere ne be ka chere ala côté ni nyoro la de wallahi be ba do Francia France kono ya ka papier soro morita dima somata dima avi ala ereta dima France o ba fo de ba nyanyini ebe wuli ka nyanyini de ba soro ala ta dima de ni ala ko fo iba fo ki kata ko ala ka papier dima iba fiye tande e ba do ne ba do sini ta préfecture la igati ka papier sanze iba fo ku ka ke ala kama ibi ka papier mine iba bla iba fo ki kata ala nyininka kafiru tewa emi yeslami muso e munani emi ba o papier la ka fo ko kafiru ka papier de ko ala ko ta soro jene ngoy de la ka ni kuma foya inyana na de e ma deli ka foya ka fo ko ala côté France papier soro hare e ka foli te Malien be bado e ka foli te même États-Unis die Europe France jamana wala ala côté soro billahi jamana ka sharia anu mago be papier munu ni document munu na de e ba soro tende e jene bo kalam ne nani jigi ko morido e barake ni se baye e be place mi na be na yo ngania ya desra kana ya se détail Allah gala to nu fana sigilendo e jene ne taro femini kuma elema ni ngechugo ina kwa vraiment ntaro fen na so mi kuma elema tankwa billahi ikuma elema na kake faden sagode ikero de sisango billahi imari fo ye fo angata karamo depuis le début français depuis friend ne de visa ne de papier so ni ne beka ke Mali kono c'est ça qui se passe au Mali là c'est ça qui est en train de passer au Mali conforme Mali kai kunu ga boss no wala bo ponju gorodi voilà anko ko de islamia esa o te islamia yo avec kafir ni islamia de nyami nyona c'est pour cela que te islamia invalidé quoi mamunu be ka ni barake ka fendo nyami nyona kwa be barake non iblis abe o ngo iblis ay chinyedi amma fo iblis ay ngalonyo cette année chinyedi do mais est-ce que islamia de doa kuma be ni nyoro de ka ibe ka bara minke abe islamia de ke kono ibe ka ke islamia de kono mais encore de manga ka ke en tant que ni be ko de ke ku yere jati islami yo anko islami te kuma be ni nyoro de ka non de nous be ka ke ka fo lutter islami mais ça y a pas de problème en tout lu kele voilà c'est comme mamunu be munu te dîner là c'est comme soma be abala voilà nous fana ya ke nous ma ken islamia toy en tout kelo mais be ka ken islamia min toy an islami donde anya bala nya min kala ana oluye min kala ambe hakina kelende me ante tablo kelena et puis ni yere sebenenta kono fana ka foko aka keta o islamia anta fuye ka foko chiete ya amba foke a sebenende do sosolito yoro law olu bi ka kesla olu ye mushriku de iba fo ambanga mushriki ala amma fanye islamiyede itunga ngani nde fo mema ni fo me bu yere jate jonde la ka fa anye islamiyede na o ka wi islamiyede no de tiara ni ko jugu kela de tiara ku yere jate islamiyu la ka soro islamiyu te munde be fo islamiyya min ba bolo chiete ate faso jo chiede do faso ti kandedo olu parce que be ka arna keria minke o be faso yere to la segi kode ete se femina e ka maun nege ka fo be ndima ida be ndima ta école la ibe gagner ibe passer a jene c'est pour cela que ma se ka diplôme fo iso
c'est ça n'a ma que diplôme kelen ne de fana y'a validé ne fana de y'a yira Facebook mɔgɔw la k'a fɔ ko diplôme kelen dɔrɔn de b'i bolo n'o ye défaut ye défaut dɔrɔn de kɛ i y'o dɔrɔn de sɔrɔ ne de y'a validé ne ni yɛrɛ justifié a kɛra ou bien a ma kɛ c'est pour cela que ma se ka avancer ka taa ɲɛfɛ arnaqueria de nɔ don parce que i ba tun bɛ taa moriw fɛ a bɛ taa somaw fɛ a dalen tɛ a la kɔ la mais don o don a bɛ taa misiri kɔnɔ don o don a bɛ taa misiri kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ so a bɔtɔla misiri kɔnɔ a bɛ taa somaw fɛ a bɔtɔla misiri kɔnɔ a bɛ taa mori dɔ fɛ e ni ala cɛ e bɛ se ka avancer e bɛ se ka kalan kɛ ka dɔnniya sɔrɔ cogo di e hakili bɛ se ka sigi cogo di aw bɛ se ka kɛ fɛn ye cogo di c'est la vérité n ko nin de jouer b'aw ka hali bi voilà. dɔ kɛ pɔn jukɔrɔ réveille-toi Malika ouvre tes yeux k'e bɛna k'e bɛ ka fɛn kɛlɛ e bɛ ka fɛn jumɛn kɛlɛ don o don cɛ bɛ arajo so la a bɛ k'a ka fɛn commentaire kɛ don o don c'est-à-dire non e m'a faamu sa malien de don a b'a ka fɛn commentaire kɛ sa commentaire n'o de f'u ye n k'o ye décédé n'i y'a ye a taara i sigi arajo la k'a ka fɛn commentaire kɛ ka wari di arajo la mɔgɔw la se de ta ye dabali ta ye dɔnni ta la kalan ta la a bɛ min na nkalon de don kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'o tɛ a ma se commentaire la de i b'i sigi i yɛrɛ ka fura i b'a utiliser maaw k'i sɛgɛrɛ c'est ça la vérité n'a sɔrɔ k'a fɔ ko a ka ko in ye tiɲɛ de a tun b'i sigi de mɔgɔw b'a sɛgɛrɛ ten quoi donc nkalon de don voilà. i b'a fɔ ko fosi ma kɛ fosi wa jalabi kelen tɛ dɛ dɔ fana bɛ yen nɔ Amudala yafa dɔ fɛ yen nɔ o yɛrɛ b'a fɔ ko n'i bɛ taa ale fɛ yen k'ale ka so ye so jɛmanba de ko Mali drapeau b'a sanfɛ a bɛ jinɛ dɔgɔ. non mais jɛnɛ fililen don kojugu c'est pour cela que aw ka vidéo aw bɛ mɔgɔw lafili quoi aw fililenba de don aw bɛ ka fɛn dɔw de ni fɛn dɔw imaginer ɲɔgɔn na i tɛ kelen ye Arazba de ye dossier joli de ta a ye député joli de ka dossier ta hali n'olu bɛ assemblée kɔnɔ est ce que a dabɔra de k'olu gɛn ka b'u ka poste la wa non a fɔra de ko a ka taa plainte de don u kama a dɛsɛra o de la kuma bɛ nin yɔrɔ de kan a ye député joli de la gosi est ce que u ka baara tiɲɛna de a ye démission rendu i ma démission rendu o mais u ka dossier b'a bolo est ce que ye démission rendu de non i b'u ka baara la ministre joli i b'u ka baara la ah mun na n'a ma taa olu gɛn ka bɔ assemblée kɔnɔ non a tɛ se k'u gɛn parce que malien denw de don i bɛ Mali ka baara de la mais i bɛ jogo kolon min na a bɛ se k'o fɔ n'a tɛ se ka taa plainte don a bɛ se k'o fɔ mais o fɔlen kɔfɛ mun de bɛ yen k'adamadenw kunnafoni n'a ye mais a ma na ni kunnafoni ye parce que a ma walawala tugun l'élection dun y'a walawala de k'a fɔ ka tila ka mɔgɔ bila ka taa sun kɔrɔ est ce que tiɲɛ de don ou bien nkalon de don a ka taa k'a dɔn k'a fɔ ko nkalon de don mais adamaden m'o kɛ o an bɛ ko kɔnɔ an bɛ ko kɛ an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mais jɛnɛ n bɛ n kali ala la k'i n kali Alahu subahana taala la jɛnɛ ni e tɛgɛ minɛna don o don somafɛ taga la ou bien morifɛ taga la jɛnɛ wallahi bilahi n'an m'i fara ka bɔ ɲɔgɔn na Facebook sanfɛ n'i yɛlɛla Facebook sanfɛ o kɔfɛ k'a fɔ ma tu n ye n kali ala la maninka famille n ye n kali ala la kana lajɛ k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la de jɛnɛ e b'a anw dɔn anw ye mɔgɔ minnu ye jɛnɛ bilahi n ye n kali ala la e ba dɔn ni e jɛnɛ minɛna nin ɲɔgɔnna la an bɛ baara min da i kan fo ka diɲɛ wuli ka ɲɛnamaya tɛ ɲɛ i bolo e b'o dɔn ne b'o dɔn dabaraba in tɛ ka n'i sigi maninka y'a dɔ ta a y'a bɔ ta o tɛ dɛ jɛnɛ e bɛ mara min kɔnɔ e b'a dɔn e bɛ mɔgɔ minnu ka hakilina nɔfɛ e b'a dɔn o ye anw de bilahi bɛ Arazba de nɔfɛ bi dɛ mais e b'a dɔn an ka hakilina de ye tiɲɛ mais an b'a tɔ yen fɔlɔ fo n'i minɛna don min de i bɛ n'a dɔn o de la k'a fɔ ko ja min bɛ ka fɔ tiɲɛ de don mais an ka taa n'an taara an bɛ se jinɛba dɔ de bɛ yen nɔ a b'o de tɔgɔ fɔ mais n'i taara Mali la kuma o kuma bon silamɛya yɛrɛ n'an ko Mali ka silamɛya tɛ silamɛya ye et puis an bɛ ka temps de fɔ an bɛ silamɛya contrôle la i tɛ kelen ye dɛ ala de ko adamaden tɛ se k'i to i ka adamadenya sawura de la ka tila ka jinɛ ye jinɛ sawura la ko a tɛ se ka kɛ mais an ka moriw olu b'a fɔ ko non ko jinɛ de bɛ fura di jinɛ de bɛ nin di ni jinɛ bɛ fura di jira kan ka fura di Saudi jamanaw de kan hali bɛ cɛ a y'aw ɲɛ yɛlɛ sa bilahi a y'aw ɲɛ yɛlɛ an mana kuranna dɔn cogo kuranna a bɔra yɔrɔ dɔ de la ka na o kuma man d'aw ye dɛ mais bilahi n b'a fɔ aw ye bilahi kuranna bɔra Makan de ka na an tɛ se ka dɔn ka tɛmɛ Makankaw kan n'a y'a sɔrɔ a bɛ mako ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan dɛ an ka moriw bɛɛ ka nɛgɛni min d'an kan dɛ a tun kan ka mako ɲɛ Makan de e dala ka mori ko kuma mɛn Makan e dala k'a mɛn ko karamɔgɔ ba dɔ bɛ Makan ko a bɛ baara kɛ ou a bɛ dugawu kɛ wa a tɛ yen o ko nkalon de don mais o min bɛ ka kɛ anw bolo Mali kɔnɔ k'an denw la salaya ka musow la salaya et puis ka barantanya caya an bolo jamana kɔnɔ fugariya kama k'a fɔ ko a ye fura dɔ ta a ye nin fura in kɛ tan i ko nin fura la laban na lagalaga to a kɛra ka adamadenw bɛɛ garijɛgɛ siri a bɛ ka ko mori minnu bɛ ka fura d'aw ma dɛ a y'u lajɛ i denw ka fisa n'aw denw ye i ka du kɔnɔna ka fisa n'a ka du kɔnɔna ye mun na i denw tɛ k'o fura la dɛ i denw tɛ fura min
awa lagala to kacha du jumɛn de kono aw munun bɛ taa moriw fɛ n'u bɛ fura d'aw ma kodɔnbali kacha du jumɛn de kono aw munun bɛ taa n'u bɛ fura d'aw ma n'aw bɛ kwala n'aw b'a min n'aw b'a kɛ tasuma kɔnɔ k'aw sigi aw kun na aw de kɛra lagalagatɔw ye a ka ca aw de denw na fantaya ka ca aw de ka du kɔnɔ kodɔnbaliya ka ca aw ka du de kɔnɔ aw ka du de ni kɛlɛ bɛ ɲɔgɔn na waati bɛ aw ka du kɔnɔ mankan bɛ waati bɛ aw ka du kɔnɔ bɛnbaliya bɛ waati bɛ mais aw bɛ taa fura in ta yɔrɔ min est ce que bɛnbaliya bɛ yan bɛnbaliya tɛ yen kɛlɛ tɛ yen en contraire bɛn bɛ yen nɛɛma bɛ yen hɛrɛ bɛ yen i ka da la k'a fɔ tiɲɛ tɛ parce que olu tɛ fura in ta e min bɛ k'a ta e de bɛ kasara sɔrɔ e de b'a balaw sɔrɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan mɔgɔ bɛ nin fura ta in na soma fɛ yen mori fɛ yen walahi a dabila i k'i kariya k'i sigi san kalo 6 kɔnɔ billahi n bɛ n kale ala la tɔɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ ka i t'a bɛɛ ye tugun i t'a bɛɛ ye tugun i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ o ye hɛrɛ de i b'i ka wari économie i ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ ɲɛ i bolo a bɛ basigi mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin soma taga in ni mori taga in na a si basigilen tɛ n'i ko ja a bɛɛ ja bɛ tigɛ parce que mun na i hakili sigilen tɛ ɲɛnamaya tɛ ɲuman ye i b'a dɔn n'u sara i bɛ taa laban min na o tɛ ɲuman ye hakilisigi b'o kɔnɔ hakilisigi tɔ kɔnɔ bon o ye degunba de ye maa o maa bɛ taa somaw fɛ i bɛ taa moriw fɛ ka n'i sigi k'a fɔ k'i yɛrɛ compter silamɛw la k'a fɔ e bɛ sali e bɛ su billahi i bɛ riziki de la n bɛ n kale ala la e ni arijinɛ ka haramu ɲɛnamaya diya tɛ arijinɛ diya tɛ non voilà a caman de bɛ yen n'i ko ja dɔrɔn i b'a ye ja bɛ tigɛ mun de la aw bɛ min na aw b'a dɔn o de tɛ tiɲɛ aw bɛ min na aw b'a dɔn k'o de halakilalen don aw bɛ min na aw b'a dɔn k'o de haramuyalen don aw bɛ min na aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ alakuta k'o de la mais aw bɛ ka maaw de ka hakili suɲɛ e jɛnɛ e b'a dɔn e bɛ min na n'a sɔrɔ tiɲɛ de don ni nkalon de don e b'o kalama ne b'o kalama an tɛ hɔrɔnya fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ye i ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la an tɛ tiɲɛ fɔ an denw ye k'a bɛ niri ka ɲɛ i ka siniɲɛsigi ka ɲɛ wa an ka fara k'an yɛrɛ an yɛrɛ ka siɲɛsigi tiɲɛnen kɔfɛ k'a fɔ ko an bɛ taa an denw fana ka siɲɛsigi tiɲɛ an tɛ hɔrɔnya kuma fɔ ɲɔgɔn ye kuma ninnu bɛ na lamɛn don dɔ la dɛ maaw de bɛ n'anw kɔ jɛnɛ i bɛ ne lamɛn i bɛ e lamɛn hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ yɛrɛdenw kɔnɔ walahi an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye voilà an ka taa dɛ n bɛ nin bɛɛ enregistré ka na je aw ɲɛna yan nɔ n'ala ni kira jɛnna dɛ an ka to tan non mais e bɛ retard la sa ka taa ninnu bɛɛ ta ka na n'u ye e bɛ retard la sa n ko ni ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama juguya wɛrɛ tɛ o jɛnɛ hali sini n'e taara soma fɛ yen n'a m'i mako ɲɛ n'i nana n'a m'i ka wari lasegin n'i nana an b'a kɛlɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan an b'a kɛlɛ anw tɛ e kelen kama sa anw bɛ yan Mali de kama parce que e bɛ ka ɲinɛ fɛn kolon de kɔ an ko ko malinkaw an ko ko Mali de o an ma fɛn wɛrɛ fɔ aw bɛ ka mori minnu n'a dogolen b'u kɔfɛ bi jɛnɛ walahi olu ka dɔgɔ anw bolo aw dogolen bɛ mori minnu kɔfɛ n'aw ni arazbadi taara dogo mori minnu kɔfɛ de walahi olu c'est à dire anw bolo olu ka dɔgɔ quoi parce que Mali de ka bon ni nin bɛɛ ye anw tɛ surun yɛrɛ an bɛ ka tiɲɛ de f'u ye hakika an bɛ ka tiɲɛ de f'u ye ani anw bɛ surun ɲɛ an tɛ surun yɛrɛ aw n'aw taara aw dogo mori fɛn fɛn kɔfɛ an b'aw sama ka bɔ aw tɛ se ka mɔgɔw de lajaba ka taa dogo moriw kɔfɛ k'a fɔ ko aw bɛ 2023 k'a b'o préparer moriw kan o tɛ se ka kɛ o jɛnɛ billahi o tɛ se ka kɛ aw tugulen bɛ soya la min kɔ soya la tigɛlen b'aw la hɔrɔnya kɔsɔn danbe kɔsɔn a video bɛ yen hali sini ni soya ye ninnu lamɛn a bɛ maloya miiri ni tasi o bɛ tila a la a b'a dɔn k'a fɔ maninka ye hɔrɔn de ye ladiri de don même lasana min bin n'aw bɛ ka supporter a b'a dɔn lɛlɛnki ye hɔrɔn de ye ladiri de don mais a tigɛlen bɔ aw de la aw de nana aw jɔ ka lasana lagosi sans prévu mais lɛlɛnki n'a ka prévu n'a ka daluya de don est ce que aw ye hɔrɔn ye aw ye maa joli de lajaba ya sans prévu daluya t'aw bolo olu bɛɛ tigɛlen b'aw la kelen kelen aw hakili la aw bɛ avancer aw hakili la maaw b'aw kanu aw hakili la jamakulu min b'aw nɔfɛ i b'aw fɛ de ya billahi t'aw fɛ jɛnɛ wallahi tɛ jɛnɛ fɛ tɛ arasbadi fɛ tɛ danni fɛ n bɛ n kali ala la k'a fɔ bɛ siraw ɲɛ ne de ko n b'u libérer ja tigɛlen dɔ don i bɛ ka yɛrɛyɛrɛ i bɛ ka trembler mais billahi aw de bɛ trembler aw de b'a ye n'aw ye ne kunkolo ye Facebook kan billahi f'aw ja bɛ tigɛ mais ninnu kɔni bɛ libérer billahi ɲɛ n kali ala la n y'o de fɔ a ye bɔ aw ka vidéo kɛ aw kana bila k'a fɔ nin kɛlɛ bancogo t'a la n bɛ ninnu digi de fɔ tapis cɛ min bɛ vidéo kɛ bɔ i k'i ka vidéo kɛ muso min bɛ vidéo kɛ bɔ i k'i ka vidéo kɛ Facebook ɲan bɛɛ de ta ye aw kana siran dɛ wallahi n bɛ n kari ala la aw kana siran Facebook in bɛ libérer voilà aw bɛ tagali fɛn o fɛn kɛ arajoso la k'a yira maliyɛndenw na ko malika ka kɛlɛ ma pan paga ci Mali kɔnɔ n'a ye fɛn dilan peut-être Facebook sanfɛ mais Mali dugukolo kan a ma pan paga dilan o de ye Mali dugukolo kan a ma pan paga dilan arasbadi ye mun de fɔ o tuma arasbadi ye mun ye arasbadi yɛrɛ min bɛ ka kuma Mali bɛɛ tɔgɔ la Mali yɛrɛ tɔgɔ la o nan'i jɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min jɛnna n'a ye mɔgɔ min ma jɛn n'a ye o le lynx c'est notre guide fantôme mais respect à vous
k'a fɔ ko ka combat n'o ye malinka yɛrɛ ka combat ko a ye nafa ɲɛ ko an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ko maa caman bɛ kojugu kɛla bi n'i y'u wele i b'a fɔ ko non an k'an kɔlɔsi ko malinka bɛ yen nkalon t'a la dɛ e de b'o fɔ Lasana t'o fɔ e de b'o fɔ mori minnu bɛ yen n'u bɛ kalabantiya la soma minnu bɛ yen n'u bɛ kalabantiya la maa wɛrɛ minnu bɛ yen député wɛrɛ minnu bɛ yen ministre wɛrɛ minnu bɛ yen juge wɛrɛ minnu bɛ yen i b'a dɔn dɛ awa hali sini ni Maliki ye sira bila n'an m'a borotɔ fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye awa hali sini Maliki min n'an bɛ k'a supporter k'a fɔ a bɛ fanga la bi wallahi k'a fɔ ko a bɛ ka kiiri tigɛ a ɲɛma sini n'a ye sira bila rasta tɛ dɛ billahi an de bɛ don Maliki ka bɔ n'a ye k'a borotɔ maliyɛn den bɛɛ b'a ye awa kɛlɛ rasta bɛ kɛlɛ de la arasta tɛ kɛlɛ la o non n dabara ka bon n bɛna n sigi blabla ani n bɛ ko kalama ani bɛ fɛn bɛn kun na olu ye kɛlɛ ɲɛ non olu tɛ kɛlɛ ɲɛ arasta ka kɛlɛ ma foyi ye ka adamadenw tɔɲɔ arasta ka kɛlɛ ma foyi ye ka maaw tɔɲɔ billahi arasta ka kɛlɛ ye nin dɔrɔn de ye ka adamadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na balimamuso joli de bɛ yen balimakɛ joli de bɛ yen min n'a balima tɛ ɲɔgɔn kan fɔ aventure la ni jamana ko kan a caman de bɛ yen a caman de bɛ yen mais arasta de an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ni hɔrɔnya t'aw bolo ni ladiriya t'aw bolo a y'aw ɲɛsin Mali ma sa an mago bɛ nin de la n'aw y'aw ɲɛsin Mali ma ou bien n'aw t'aw ɲɛsin Mali ma de minnu bɛ Maliko kɛlɛ de la minnu yɛrɛ da tɛ Maliko kɛlɛ la a y'olu to yen c'est très important voilà an ka taa ni kuma t'i da an bɛ an ka taa o de différence bɛ e ni Arasta cɛ wa Arasta ka kɛlɛ tɛ Facebook kɛlɛ ko Arasta ka kɛlɛ ye Mali kɔnɔna de Mali kɔnɔ Arasta ma foyi ye Mali kɔnɔ depuis a ku fɔ a ku depuis k'a fɔ Kidali a ma foyi ye a y'a si kɛ Kayi taga la Kayinkaw bɛ saga faga i bɛ ba faga i bɛ wari labɔ i b'a kunbɛn jama b'a kunbɛn jama bɛ dumuni kɛ ka ban mun de ɲana ye fo kelen tɛ a ye min ɲa ka raison na tɛ Mopti fo kelen tɛ a ye min ɲa nin bɛɛ y'a kunbɛn Kulukoro Kidali nin bɛɛ y'a kunbɛn Mali raison bɛ Arasta yɛrɛ suwa san kelen kɔnɔ san fila kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ mais mun de ɲana raison ninnu kɔnɔ raison ninnu kɔnɔ nafa jumɛn de yɛrɛ ye a fɛn kelen tɛ k'a fɔ nin sababu de kɛra Arasta ka nin nali la ou bien Arasta ka nin hakilina di a tɔ an sera ka nin sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ a tɛ raison si la surtout yara an tɛ kuma cercle kan yara an tɛ kuma cercle kɔni kan surtout dugu an tɛ kuma olu kan dɛ mais an bɛ kuma dugubaw kan a ye raison tɛ Arasta ka kɛlɛ mako ɲɛ raison min na ni tiɲɛli tɛ a ye raison tɛ Mali kɔnɔ a ma se ka nafa ɲɛ raison na a b'o ɲɛ cercle kɔnɔ a ma se ka nafa min ɲɛ cercle kɔnɔ a bɛ t'o ɲɛ commune kɔnɔ a ma se ka nafa min ɲɛ commune kɔnɔ a bɛ t'o ɲɛ dugu kelen kɔnɔ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan awa Arasta ka kɛlɛ nafa ye jumɛn ye Bamako sɛrɛ awa c'est tout parce que minnu bɛ diaspora la n'aw bɛ k'a ka wari di aw hakili aw bɛ ko de kalama wallahi aw tɛ foyi kalama Bamako sɛrɛ de bɛ ka considérer aw ka nafolo la awa sɛrɛ Bamako olu dɔrɔn de dɔn dɛ n'o tɛ aw bɛ aventure la aw bɛ sɛrɛ la yɔrɔ jumɛn aw yɛrɛ bɛ taa Mali la aw bɛ taa aw ka dugu la mun de bɛ foyi mun de ɲana ye foyi foyi ma ɲɛ nafa ma ɲɛ foyi la foyi de kɛra ye ha e yɛrɛ taara k'i ba to ɲani min na a b'o kelen de kɔnɔ i taara k'i fa to ɲani min na a b'o kelen de kɔnɔ i balimaw bɛ tɔɔrɔ min na i b'o kelen de kɔnɔ ye n'i ye Sedori ko kuma fɔ yɛrɛ i b'i ɲininka ko Arasabadi ye mun ye i tɛ Arasabadi